femi manjan korole abe wuli ki jo yugusa gwadi ka o jamba kelen fo ki kanto ko tabarikala ka wuludenin ta ko Bamako la ko mfatoma idan ko la angata adande ni min fora akera nga adiaranye abunyanama adum bunyanama o chogola koi ore la ama fatoma na wuludenin ta ko bamu bara willa abe doni nka boda mine ka denga samara singelen to abulo anyana ko e sungalaye kuma misen ta masiribo abi kanto kwana kan benyana ya dumuni te dumin kono e kuma dogon yorobo jango maki sigi e sumala nebe ta ngolo ko jugu dokoro kana ni ala sona o tena kene nyana ya a jugu yaratun a sigilenga tafe kumbe jinin gwadala ka to kelina kumala to te kula fa dala mine baga aka sangala majigi o tigi kan nyeta na isamia la boy odun kalikan ko maya te kaliko abekedi segembe sokono mawbe sokono wajibi te doka subla doy ja Wuti wala kuli hali ala ya don bi maukadi nyoyen Radio Kledu dakan sate itai dakan Chegana be musulman flè ka flè fo ka nyejibo katla ki kanto a bentrema chejugu tenko so musoya dakabananko kabo cheba korola katla ko bange musoya kon nafiliko ki nyu fina ki tama fina kati jigi fina ko muso te fen wa muso te chemi fe o fene te fen cheba koro masiri jamana fitna yele fanga kunabri o benata nteri ikolosi banflala ikasiran pendelumye tumado banfla manai bi ibe wuli nka pendelu manai pripago don ibe ken namaraye Namarama kolisa Radio Kledu ekera manden duga masakoroye kati sigi manden blumba dala donda kele boda keme ko be kolosi. Ici Radio Kledu, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kledu ebe bi juguko ete bi ijugunye. Papa, Mama,
Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Ni me tonton la minna ka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, yeah. Abella meningala fana wole. Kamiya ke kile, kanyo to akilila. Kadugo la figara nyinabo, akiligila. Balma ni su Clédou Kanoumbara wambe bela jele fo Mchelenko retlena ere ay Mchelenko jobima aha ala ka jo sabati amme ala ka jo uruki amme ala ka jo bamba amme ala ka jo tamakudai amme aba soko torosite tanti nana ka bosikaso aha anena songolena aha ko ka polifi awo ko famana pomme terre ni chonana aywa poli awole ka yidinga sake no Mchelenko fin rete sur sikaso ni pomme terre ni chokonte wa wodi ka chai fana pomme terre be chagam afema be fenkene be mais muna mo hakle be ta pomme terre ni chokoinde la bo wodi makadi ke wodi makadi wodi suka so dugue la wini fenja be nyala le ali kafe be nye café awo worobe aworobe nye kafe be nye awo no atike ni ro utake adugukolo kanyere dugukolo kanyere mali flani mali te fantan dugukolo tere mira misala kilni ma tumutu bi flani tumutu ni atokoyedi Maroc se nani o tumutula Maroc se nani awo asperficie to ka boni Maroc yo fo se nani bo udugukolo be kili andu me Maroc pomme de terre de kan bo yewola ni pomme de terre da tumutu abe dere ni kuno bo tambo ku dugukolo de bo dugukolo de bo ke chen fuka te wa awo a fait modi feo pomme de terre bo de fait modi fe nia adnala ngwe ya tomati de aha boni ngo yingo ni yiri de red dala wa mais olu de be yiri de unda u bina na am fa ni karotu ni ani urban nu nyina songalo betunti Maroc tadi bon alemuru ba wo a pomme de terre wo a jaba wo a karoti a pe fu ba fi ko Maroc karoti et puis a dengele dorome biduru karoti dengele mais aka kuma de fene koy mais anga du ko tomu se ka ke tomu se ka ke wani tomu te tamoro da fe donguro arbu jawla bina tomu sa tamoro sa tomu pra a tamoro dinkai baga fo don baga utluba nyinni de karala ibe sogoro do sogoro yemi ay sogoro yemi o olivudi o ya bamana o ya arabu ko zeitun to ko olive anga kana sogoro kana ngana mi datukunu ko olive donc yebe sogoro ina ni o nyoro mambari tumutuni na ewa atise ala ewa tono lo ka jansura de la de dugulo mali dugulo yoro be kay mais o koro mu tono yoro ka jansula o koro parce que yeba la bisa ka bo mais ateke
a bɛɛ tolen bɛ tubabukan fɔ la télé ni radio la yan télé ni radio ni fɛnw na ka sɔrɔ di de Maroc wulila yan o tɛ dɔwɛrɛ cɛncɛn fugufugu in kɔ ye mais Michel ko i tɛ min fana mun na sisan sɛnɛkɛlaw bɛɛ y'u ɲɛsin dama de ma o tɛ ka sɛnɛ kɛ tuguni mais o ma galabu ntanya o ma découragé wa n tɛ barika kan ka don min na o ye sɛnɛ de ye mais a bɛɛ taara dama na mais i bɛ sɛnɛ kɛ pour i b'a kɛ pour zéro sanji fana filɛ nin ye sanji mana na sisan sanji bɛ 4 jours 5 jours a bɛ taa kɔgɔji la f'i ka a retini dɔ de k'a la bon bɛɛ de bɛ sanji in minɛ o kɔrɔmasu tɛ Burukina filɛ nin ye baji tɛ yen u bɛ sanji retini dɔ de kɛ u bɛ contre saison bɛɛ kɛ ni samiya banna u bɛ contre saison kɛ parce que u ye ji minɛ o ye ji minɛ ji tɔɔrɔ caman de bolo a tɛ foyi i b'a a lakori dɔrɔn sanji bɛna k'a fa an ta ye ka avion na wuli ka san na ka ji to ya ka taa ji yɛrɛ ka fɛnw ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ka taa n'a yɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ bɛɛ fo ala ka hakilina d'an bɛɛ ma donc an bɛ fana sila fo ani n komɔgɔw bɛ Isa Samake ani Adama ani Usadu Kulubali ani Solomani Jabate donc n bɛ bɛɛ fo lamɛnw ko k'i ka taa ni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna cɛkɔrɔba kuma mɛnna a bɛ mɔgɔ bila miiri la a bɛ mɔgɔ bila kuma firifiri la sɛnɛkɛlaw tɔɔrɔlen la bi Michel ko nin kuma in bɔra i bɛ taa an ka togodaw la bi i bɛ taa cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw dɔrɔn de sɔrɔ yen denmisɛnninnakaw cɛman fara npogotiginin kan a bɛɛ taara damanda la Michel ko a bɛɛ de bɛ damanda la ni tan de don mun da hali ni duuru yɛrɛ ɲuman bɛ sigi dama bɛ firi n'u ye a dɔw tɛ fɛn sɔrɔ so n'ale tɛ jigin kɔnɔ tuguni parce que n filaman nin y'a sɔrɔ ale tatɔla taara ni moto sannili kelen ye ne ma foyi sɔrɔ so tagali man d'u ye sɛnɛ bɛ ji bɛ na ka taa i bɛ taa togodaw la sisan hali foro kɔrɔ siɲɛbaga i t'a sɔrɔ baara don dɛ n da ye nin fɛn ninnu recherche ninnu kɛ 2010 tuma min na u bɛ wuli ko cinquantenaire b'o fɛnw girigirila nin ye an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ mun de kɛra an tɛ se mun kɛra a y'a sɔrɔ sisan a solution jumɛn de kɛra u bolo ayiwa an kɔni y'an fɔ an bɛna mɔgɔw bila ka taa cɛncɛn fuga kan an y'an kuma fɔ ko ka wuli den ye nin kɛ a bɛ sɔrɔ hali Kulukɔrɔ kɔrɔ yan Baginda yɛrɛ filɛ kɔrɔ nin yan Baginda bɛ se ka Mali ta malo la fo ka taa Afiriki ta malo la fo ka taa diɲɛ wuli Baginda kuma tɛ ofisi ma même près yɛrɛ de k'a fɔ Baginda kelen-kelen min filɛ nin Baginda min kelen-kelen min filɛ nin n'i y'a sɛnɛ a ɲɛma a bɛ farafinna ta malo la fo ka taa diɲɛ wuli i ka kuma tɛ ofisi ma tɛnɛ foli b'i bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma waritigiw ka lajɛ so ka baara kɛ waritigiw tɛ dusutigiw wari tɛ dɛ dusutigiw ni dusu b'i bila tɛnɛ wari tɛ a y'o to yen dusutigiw ka lajɛ u ka kuma bara ne ma don i la n'o tɛ docteur yɛrɛ filɛ nin ye Tombouctou ko a kɛ hectare dama-damani b'ale bolo yen nka dɔgɔtɔrɔya diyara kun fɛ a ye dugukolo ye ka to yen a y'a feere yan a m'a feere dɛ a y'a ko ne y'a kɔ don a la o ma ɲɛ dɛ n'o tɛ a ko k'ale bɛna den minnu sɔrɔ k'olu bɛna taa denw bɛ ka kɔrɔbaya sisan n'olu ko pa an tɛ taa Tombouctou a b'a fɔ so man di le village là il faut pas aller hein il y a des sorciers il y a des moustiques il y a des serpents a si den tɛ taa la o mais i jɔ colonie de vacances ka wuli bani u bɛ taa u bɛ taa tubabu jamanaw kan u bɛ taa Abidjan ni fɛn ninnu na mais yan'u k'u bila ka taa so non il y a ma grand-mère là-bas ici elle est dangereuse hein il faut pas. Il y a les moustiques, il y a le palu. L'eau là-bas, c'est pas bon. Donc, docteur de Tombouctou. A bangera Tombouctou ka kɔrɔbaya Tombouctou. Tombouctou dugukolo barikalen ka kalan kɛ Tombouctou kana kalan tɔ laban yan. Sa ma kin, musokɔrɔba ma dun, cɛkɔrɔba ma a kolo kari. Dɔnniya min b'a kunna bi Tombouctou barika de don nka a ko k'ale denw tɛ taa la foli kɛ tɛnɛ bi Lamine a bɛ fɛ ka dɔrɔn fɔ marakaw ma n'o tɛ Faransi marakaw tulo bɛ n na o ne de bɛ conseil d'u ma minnu bannen don ka taa n'u den ye marakadugu la yan parce que olu yɛrɛ fɛ n'u nana marakadugu la n'u ma fatu u bɛ bana alors que e yɛrɛ y'i si bɛɛ kɛ yan foyi m'i sɔrɔ au contraire
n'i taara aw ka dugu la foyi de t'i sɔrɔ hali bɛ deli ka bana misɛnmaninw minnu kɛ o t'i sɔrɔ k'aw ta aw ka yɔrɔ ni dɔ bɛnna pas plus tard que tile 4 dɔrɔn nk'ale ma k'a bɛ bɔ min ko san k'ale ye sanka de n ye sanka de k'a o n k'e delila ka taa san wa ko ayi n k'e ma deli ka taa san ko ayi n k'aw mɔgɔ joli b'i fa bolo k'u mɔgɔ 4 n k'e bɛ san joli la k'ale bɛ san 22 n k'e ye den joli n'a ye k'ale ye den 3nan ye n k'o tɔ la den tɔ si ma taa san ko non an fa tɛ sɔn an fa ko mɔgɔ si tɛ ka na taa san ko san man ɲi ko ale de bangera ye ale de mɔna ye ale bɛ sankadenw dɔ en fait san dugu misɛnnin dɔ de don k'ale bɛ yen dɔn fan bɛ yɔrɔ min na nin ko cɛkɔrɔba bɛ san joli la cɛkɔrɔba bɛ san 69 na nka a ma ale bɔ tuma mɛnna ye k'a bɔ tuma mɛnna ye k'ale ma sɔn ko anw ka taa Lamine ne ni dɔ kun taara voyage la a ye ne ɲininka o y'a sɔrɔ dɔw banana ko yala paracetamol tɛ ne bolo ne ko n ko paracetamol tɛ n bolo ko ye dɔgɔtɔrɔtɔ ye ti voyage ni paracetamol ye ne kama n mago tɛna jɔ a la o n bɛ n si bɛɛ kɛ yen nɔ ne ka paracetamol si dɔn ni bana n ka banaw bɛ kɛnɛya ten mun de kama bi bɛna paracetamol nin de bɛna ne kisiya so taga la wa i bɛ taa so ka segin ne yɛrɛ bɔra minnu la n denmisɛnninlama paracetamol m'o ko ɲɛnabɔ o farigan ye minɛ k'i da i wuli k'i jɔ a sera paracetamol ko ye prévention tɛ wa n ko n'o de b'a ɲɛnabɔ yan an b'a sɔrɔ kaburu dɔn kun tɛ faransi ni États-Unis ko o président taara min ni wari tun b'a bali mɔgɔ tɛ sa tɛnɛ y'a ye sa ko waritigi ko tɛ dusukolo de don ani hakili ko foli k'an bi tɛmɛ Lamine an b'an to la sa n bɛ madame Keita Lala Sisugu fo a filɛ ne talikɔ sira fara la n bɛ madame Sangare Mayi Keita fo ka madame Do Jɛnɛbu Jara fo ka Kayatu Jara fo a bɛ baara kɛ mairie la ma ɲinɛ n terimuso kɔ n'o ye Dɔnki Kuyate ani Buna Sila an b'olu bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna i bɛ se ka Tɔnbɔkutukaw fɔ arabukan na bi wa ka arabukan ka di sa cɛ arabukan bɛɛ bɛ foli ko la o ma se Tɔnbɔkutukaw dɔrɔn ye ayi minnu bɛ arabukan mɛn i n'a fɔ sa ni k'i ma ko bɔn Tɔnbɔkutu Gawo arabukan bɛ fɔ yɔrɔ min na aw ni su aw bɛ ka Clédou lamɛn nin wagati na an bɛna kɛnɛya sira kan n b'a fɛ k'o de fɔ arabukan na Lamine to bɛɛ mɛn arabukan na aw bɛ min na la ni mun mɛn ni bɛɛ b'o mɛn o ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh a banna a y'i ban tewu i ye hakili jigin n ka karamɔgɔ de la Lamine n'a bɛna kuma laban salamu alaikum n'a bɛna daminɛ salamu alaikum mɔgɔ yɛrɛ ti kun ni ju dɔn o tuma kuma de bɛ laban ni salamu alaikum wa tɛrɛ a bɛ daminɛ ni salamu alaikum kuma bɛ daminɛ lamasali kuma bɛ daminɛ n'a lamasali de i bɛ foli b'i bolo n bɛ lamɛnbaaw bɛɛ fo Bana si ale ye sage-femme ye k'an bɛ Bana fo Bana k'a kɛra fama ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tun tiɲɛ yɛrɛ la i jɔ n kana na i bila woro sara la su Bana ni su Bana kɛra fama ye dɛ dɔɔni dɔgɔtɔrɔ fɛ Bana Gabriel Touré mɔgɔw bɛ k'i wele k'i ka segin ka taa baara la ko retraite ma bɔ tuguni ɔhɔ baasi tɛ a dɔgɔnin sigilen tɛ nin tiɲɛ tɛ de ko retraite ma bɔ tuguni baasi tɛ n bɛ Aramata Dunbiya fo a fana ye sage-femme ye Kati n bɛ n lamɛnbaa ŋana dɔ fo a tɔgɔ ye ko Cɛmɔgɔ Keita a bɛ Bamakɔ kura n bɛ n mɔkɛ fo a tɔgɔ ye Fuseni alimami dɔ Jikɔrɔni Para k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ ka don de don nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 n balimakɛ dɔ b'an fɛ yan sun na a bɛna ɲɛfɔli kɛ a ka d'an ye bɛɛ lajɛlen k'i tulo ma da a ko tun bɛ senna Bamakɔ yan a mɛnna dɔɔni a tununana est-ce que segin tɛ ka k'a kan sisan tuguni bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la nka a kuma ka ɲi balimakɛ da b'a kasara dɔ y'ale sɔrɔ balimakɛ yɛrɛ tilenna somɔgɔw tilenna di baasi foyi t'u la ayiwa mun y'i s'a ma sun na k'i dɔgɔkɛ de tununna awɔ i dɔgɔkɛ min tununna a tɔgɔ ye Ukubata Touré a tɔgɔ Ukubata Touré Ukubata Touré ayiwa a
a tununa cogo di a bɛ san joli la a bɔra so kɔnɔ ka mun finitɔ a kana a bɔra so kɔnɔ ka kiloti don ka kiloti to a sen na kiloti to a la sa kɛ a bɛ san joli la bon a bɛ san 23 la farilafin don wa farilajɛ de don farilafin de don mɔgɔ finman don mɔgɔ finman a ka jan a ka jan kolo ka kuma dɔɔni a kolo ka kunba ayiwa baasi tɛ ayiwa a bɛ i ko k'a bɛ san 22 la san 23 san 23 a bɛ bamanankan mɛn wa a bɛ bamanankan mɛn nka a kunkolo de man ɲi wa a bɛ komi a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ mais ko in daminɛ na suro de a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ quoi bon a bɔra ko a bɛ taa ko bon a tɔɔrɔ koliji la ka bɔ an ɲɛnama donc hakili ɲagami in daminɛna suro de a daminɛna suro mais mun nana ni hakili ɲagami nin ye bon a sababu fɔlɔ kɛra filomaniw de y'a tromper filomaniw olu de y'a tromper mais suro ta in bon ne ma kun don o la kunun wula fɛ a ko a fari bɛ k'a dimi bon n ko a ma ko i b'a sɔrɔ pali don a bɛna tɛmɛ a kun bɛ ka fura dɔ tobi bon i b'a sɔrɔ suro 3 heures a nana ne kunu ka bɔ sinago la ko ne ka bɔ an ka baro kɛ ko an bɛna baro kɛ cogo di ko ne ka bɔ kɛnɛma an ka baro kɛ ne ko a ka don so kɔnɔ a ma sɔn ka don so kɔnɔ ko ne tɛ bɔ an ka baro kɛ dɔrɔn k'ale bɛ wuli ka taa n'a yɛrɛ bon a bɔra kɛnɛma bon ne tora a nɔfɛ munumunu fo 3 heures waati ne y'a don so kɔnɔ ka datugu a da la sɔgɔmaden na sani ne ka seli a tilala ka taa tuguni bon an taara ye zone industrielle ninnu fanfɛla la tilega in na an taara n'a ye so bon 20 heures waati a bɔra tuguni bon a bɔra waati min na an t'a dɔn na guloki b'a kan na wa a t'a kan na kiloti kɔni b'a la bon sisan t'a dɔn fini b'a kan na fini t'a kan na ne t'o dɔn bon a tununa a ma se k'a ye tuguni quoi mais a bɛ tɔgɔ jumɛn de laminɛ mɔgɔw bolo bon a tɔgɔ yɔrɔ ko bon n'i ko Ture a bɛ se k'a lamɛn n'i ko Ukubata fana a b'a lamɛn Ukubata Ture d'accord mais filomani ninnu y'a gosi wagati jumɛn bon u y'a gosi ni sisan cɛ a bɛ sɔn ka kalo 4 bɔ quoi o ma janya dɛ n terikɛ u y'a gosi cogo di filomaniw y'a gosi cogo di u ye mun de fɔ a ye bon ko u ye mun minɛ a la u ye mun minɛ a la u ye min fɔ a na ko k'olu ye karamɔgɔw ye ka bɔ Ɲɔrɔ k'olu ye karamɔgɔ de ye ka bɔ Ɲɔrɔ k'olu ye Buye ka kalandenw de ye k'u y'a kɛ hɛrɛ dɔ ye k'a kan ka saraka dɔ bɔ ko n'a y'o sarakaw bɔ k'a bɛ nin sɔrɔ a bɛ nin sɔrɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔ ye k'a bɛ kɛ mɔgɔ ye hɛrɛ caman bɛ ye ka ɲɛsin a ma mais saraka dɔ bɛ se kɛ sababu ye ka o hɛrɛ ninnu ɲɛsin a ma wa ko daminɛ n'a ta u bɛ to k'a fɔ k'a ka wari ci u tora ka wari ci u ma fo wari taara 1,20,000 ni 20,000 ni 10,000 a y'o bɛɛ ci hɛrɛ ma dayɛlɛ foyi donc ko olu ye Buye ka kalandenw de ye k'olu sigilen bɛ Ɲɔrɔ u ye numéro di ale ka to k'u wele numéro min na wa u ye numéro di bon u b'a wele numéro dɔ la o ni numéro dɔ fana d'a ma a bɛ wari ci numéro min na mais o numéro ninnu tɛ ne bolo yan an taar'u bɛɛ di papa man bi ma k'u bɛna réquisition kɛ numéro ninnu ka bɔ an ma kibaruya jɔnjɔn fana sɔrɔ numéro ninnu fana la donc depuis u ye 1,000,000 ni fɛn in minɛ 30,000 minɛ ayiwa est-ce que o de tɛ ka o de ma ja hakili kan ne bon o de kɛra an k'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra a la a ma fɛn mun faamuya o de kɛra fɔlɔ ye suro ta in de kɛra filanan de o ni sisan cɛ a bɛ komi kalo 4 ɲɔgɔn ou bien kalo 5 ayiwa baasi tɛ welewele bila ni numéro b'i bolo ni mɔgɔ min kɛra i dɔgɔnin yebaga ye i bɛ se ka lasɔrɔ min na joona bon ni mɔgɔ min kɛra yebaga ye i bɛ se ka an sɔrɔ 76 62 76 62 57 07 i bɛ segin numéro kan 76 76 oui 62 57 07 oui ayiwa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la karamɔgɔw bɛ weleli kɛ k'a fɔ k'olu bɛ bɔ Ɲɔrɔ k'u dalen sunɔgɔ la ko Ala ye yelen jigin u kan ko k'i ka diɲɛlatigɛ taabolo fɔ n'a ma fɔ k'i ka misi finman faga a fɔ k'i ka bakɔrɔnbilen di ou i ka 200 kɛ warimisɛn ye mais olu de b'a tila silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka Ɲɔrɔ misiri la ye donc o bɛ sɔrɔ ka numéro d'i ma k'i k'a ci Orange Money fɛ ko n'i y'a di yɔrɔ min na n'olu y'a saraka dɔrɔn e bɛ kɛ fɛn ye sisan kɔrɔkɔrɔni n'u b'i wele k'i ka directeur ye
bi wele ki kɛ ministre ye en tout cas bon maintenant a dɔ bɛ tan yɔrɔ wagati dɔ la u tun bɛ k'a kɛ mɔgɔw tun sɔmina a dabilala sisan nin de bɛ na hakili jigin k'a daminɛna tuguni ko bɛɛ k'i janto yɛrɛ la n terikɛ ala k'i dɔgɔnin ye ɲɛ d'i ma amina n'ala sɔnna ma amina Dunti wili dunna Dunti wili dunna Dunti wili dunna Dunti wili dunna Adunna Desi bali hijali le duanye Nani bali aja hijali le duanye Miri mani kana kasi kadija duanye Aywa Dloki te babulo Dloki Yuma aywa famuna d'autres Naam Ami sengana kuma kɛ so kɔnɔ kan balimaw ku u janto u yɛrɛ la n ye karamɔgɔ nin ka karamɔgɔ Sulemana ka kalanden ye o n ye Sherifukɛ ka kalanden ye o mɔgɔ tɛ mɔgɔ min dɔn mɔgɔ min ma mɔgɔ min bila ci la o k'e wele ten k'ale sugore la k'e ka sanayɛlɛ k'e tun bɛ so sanfɛ fo kabanɔgɔ la k'i ka nin bɔ i ka nin bɔ i ka nin bɔ i ti n dɔn ala ka hɛrɛ k'an ye ɲi tɛ bɔ ɲuman na ala ka bɛɛ lajɛlen kisa ma ko mɔgɔw k'u janto yɛrɛ la n'i ma karamɔgɔ ci n'a y'i wele ko saraka bɔ i kana bɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ kyste ovarien an bɛ kuma la o de kan bi o y'a sugu jumɛn de ye nin ye musolakaw u ka bana ye mun bi kuruw kofɔ minnu bi falen fandayɔrɔ la n'a fɔra kisti yɛrɛ o kɔrɔ ye a bɛ se ka falen hadamaden fan bɛɛ fɛ ka taa kunkolo sɛmɛn na ka taa bila kɔnɔbaraminɛnw na ka taa bila golo ni kolo la ala bɛ falen kolo la mais n'a fɔra kyste ovarien o kɔni bi fandayɔrɔ de kofɔ musolakaw b'a dɔn kosɛbɛ parce que a ka gɛlɛn ka tile kelen ban ni dɔ m'an wele kyste ko kuma la nka kystew fasugu ka ca a bɛ faamu a bɛ musolaka sugu jumɛnw de minɛ n'i ye muso 100 ta a bɛ se ka mɔgɔ 5 sɔrɔ donc a bɛ mɔgɔ hakɛ min minɛ a ka ca kosɛbɛ nka a yɔrɔ i b'a dɔn a changement yɔrɔ ye mun ye o de a b'i minɛ dɔw bi yelen k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama kyste 100 sara o 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 90 bi kɛnɛya u yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a bɛ maa mun na yɛrɛ o tigi ma bɔ a bɔ kuma kalama n'a ta kuma a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a kun ye mun de ye n'i ye kyste jateminɛ ovarien ni fasugu 2 don dɔ bɛ yen kyste fonctionnel bamanankan yɛrɛ la n'i ko fonctionnel a bɛ n'a fɔ farikolo yɛrɛ ka baara sen fɛ a bɛ se k'i sɔrɔ i b'a dɔn muso kelen bɛ fandayɔrɔ 2 de b'i la n'olu tɛ i tɛ laada ye n'olu tɛ fana i tɛ den sɔrɔ wa kalo o kalo labɔ sen fɛ yɛlɛma dɔw de bɛ don fandayɔrɔ in na k'a d'a kan a bɛ n'a fɔ pɔsi fitinin o de bɛ fandayɔrɔ in na forokoniw de b'u kɔnɔ fanw de b'u la musow fanw de b'u kɔnɔ kalo o kalo i bɛ taa sɔrɔ farilaji dɔw bɛ bɔ kunkolo sɛmɛn na o de bɛ yen lasɔn walasa foroko ninnu kelen b'u cɛla mun bɛ kɔgɔ o bɛ sɔrɔ ka pɛrɛn fan bɛ bɔ o la donc a bɛ n'a fɔ muso bɛ fan tɔrɔ kalo o kalo siɲɛ kelen nka ni foroko ma se k'o baara kɛ sa fan in bɛ to a kɔnɔ yen nɔ a bɛ yɛlɛma ka kɛ kyste ye foroko dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni fan in tɔrɔ la foroko mun kan ka yelen a tɛ yelen bilen a fana bɛ bayɛlɛma ka kɛ kyste ye o ye kyste sababu dɔw ye o tɛ fɛn jugumanw ye nka kyste fasugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye organique ye mɔgɔ ka teli ka opérer mun kama n'o ye sidɔnbaliw ye i bɛ taa sɔrɔ fandayɔrɔ yɛrɛ de yɛlɛma dɔw bɛ don a la minnu ye yɛlɛma jugumanw ye k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ hadamaden yɛrɛ la souche bamanankan na a bɛ fɔ o ma cogo di mɛ a sun hadamaden sun kan ka kɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fandayɔrɔ la ka kɛ kuru ye misali la i bɛ taa sɔrɔ kuru dɔ bɛ fandayɔrɔ la a falen don hadamaden ɲin na walima kunsigi walima farilasi yɛrɛ walima hali i golo wala i farila sogo don
donc o bi kɛ kuru ye fan dayɔrɔ la donc o sababu jɔnjɔn dɔnnen tɛ ten nɔ dɔw yɛrɛ bi bayɛlɛma ka kɛ bon ye fan dayɔrɔ la. Dɔgɔtɔrɔ, o de y'a to kunsigi bɛ taa falen yɔrɔ dɔ la u ɲi bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ la a bɔ yɔrɔ tɛ fɛn min ye yɔrɔ min ye wa. Awɔ, k'a sɔrɔ kunsigi kan ka n'a yɛrɛ sɔrɔ kunkolo la ɲi kan ka n'a yɛrɛ sɔrɔ da kɔnɔ i bɛ taa kuru sɔrɔ fan dayɔrɔ la mun falen tɛ foyi la foroko dɔ hɛ mun falen tɛ foyi la a bɛ n'a fɔ n'i ye mɔgɔ kunsigi di mɔgɔ 3 kunsigi di k'olu kɛ forokonin dɔ kɔnɔ ale ni k'u ɲi bɔ k'u kɛ foroko dɔ kɔnɔ voilà. Ayiwa a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ nka a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ ko ayiwa ni musolaka in kyste ovarien bɛna sɔrɔ ou a b'a la n'a yɛrɛ ta kalama a bɛ dɔn cogo di. A bɛ dɔn cogoya min na k'a fɔ bana in b'i la bon a ka ca musolakaw la mun t'a dɔn k'a fɔ a b'u la parce que tamasiyɛn tɛ dɔw la nka ni tamasiyɛn min bɛ minnu la sa i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔdimi bɛ to k'a sɔrɔ barakɔrɔla la dɔw ta yɛrɛ bɛ kɛ gangi kɔnɔdimi ye nka tamasiyɛn jɔnjɔn min bɛ kuruw yɛrɛ ko fo fandayɔrɔ la o de ye k'a fɔ i ka laada tɛ kɛ a cogo la bilen maa mun ka laada kun ye tile 4 ye i b'a ye a bɛ dan tile 2 ma walama tile 1 wala laada yɛrɛ bɛ tigɛ walama a bɛ se ka kɛ laada yɛrɛ bɛ cun a bɛ na siɲɛ caman kalo kɔnɔ maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dumuni kɛbaliya bil'u la walama a bɛ sɛgɛn bil'u la hali ni dimi tɛ barakɔrɔla la i bɛ taa sɔrɔ a giriyalen don u ɲɛ kɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ est-ce que n lajɔlen tɛ jango n'o y'a sɔrɔ laada tɛmɛna a tigi a ma kan bon maa dɔw ta a bɛ kɛ sababu ye ni a bonyana ka sugunɛ yɔrɔ in dɛrɛ a tigi sugunɛ misɛnmanin kɛ b'a sɔrɔ walama a tɛ se ka sugunɛ kɛ don dɔ la kyste bɛ se ka bonya ka banakɔtaga yɔrɔ fana dɛrɛ o la a tigi kɔnɔja b'a minɛ maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ n'u bɛ furubato kɛ a bɛ dugu la bon muso dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ u kumakan kun ye muso kumakan ye nka a ba yɛlɛmana ka kɛ cɛ kumakan ye n'a tigi yɛrɛ b'i kɛrɛfɛ n'a kumana ni ɲɛ t'a la i b'a fɔ ko cɛ de bɛ ka kuma i kɛrɛfɛ. Dɔgɔtɔrɔ donc i kɔrɔbayalen sisan i ye peut-être bogotigini ye san 18 san 20 sɔrɔ a kumakan bɛ se ka yɛlɛma wa. Awɔ k'a sababu kɛ hormone dɔw de bɛ fari la n'i ye muso ni cɛ jateminɛ hormone fasugu kelen de b'an bɛɛ fari la an denmisɛnninlama danfara bɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ wagati jumɛn ni wagati min na i kɔgɔra ni muso mana a ka laada ye ni cɛ fana si sera lawa yeli o la cɛ hormone fanga bi caya ka tɛmɛ muso ta kan minnu b'a fari la o de b'a to a bɛ kɛ cɛ ye muso fana muso hormone bi caya a fari la ka tɛmɛ cɛlata kan o de b'a to a bɛ kɛ muso yɛrɛ ye o sira fɛ maintenant i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen hali u kɛlen muso dafalen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye hormone minnu b'a la cɛlaka ta in fanga bɛ caya u la ka tɛmɛ musolaka ta kan o de b'a to a fasugu dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bɔnbɔnsi bɛ se ka falen u la wala nunkɔrɔsi walama si bɛ falen disi la wala kɔ la wa i bɛ taa sɔrɔ fanda yɔrɔ in fana a kɔgɔlen don kosɛbɛ ka kuru caman falen a la o ye kyste fasugu dɔw ye musolaka dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ sababu ye k'u ka denko de gɛlɛya voilà donc nin de ye tamasiyɛnw ye ni kyste bɛ mɔgɔ min na a bɛ se k'a las'i ma. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ complication b'a bana in na wa. kosɛbɛ parce que kuru ninnu bɛ se ka bonya maa dɔw fɛ yen kuru ninnu bɛ se ka taa centimètre 20 bɔ ɲɔgɔn la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'i y'o opéré i bɛ taa sɔrɔ kuru bɛ se ka taa kilo 10 ɲɔgɔnna la a bɛ k'u ɲɛna k'u lajɔlen kun don kɔnɔbara kalo 9 jango ni denko gɛlɛya bɛ maa mun na a tigi i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a mɛnna a tɛ k'a ka laada ye kalo 9 wala san 1 donc kɔnɔbara dun bɛ ka bonya ka taa fɛ donc fo dɔw b'a f'i ye dɔgɔtɔrɔ a bɛ lamaga n kɔnɔ dɛ parce que denko hami de b'u la k'a sɔrɔ bi an bɛ tile min na échographie mana kɛ o b'a f'i ye ko kuru don teri kuru tɛ wa hali a dɔw la yɛrɛ n'i y'a f'u ye u tɛ sɔn a ma ni bonyani in bɔra a la kuru in bɛ se ka tunɔmi ka fanda yɔrɔ fana tunɔmi a nɔfɛ n'o kɛra joli tɛ se ka se fanda yɔrɔ ma bilen o y'o yɔrɔ tiɲɛnen ye wa a bɛ dimi gɛlɛn bila a tigi la f'a ka opérer o yɔrɔnin bɛɛ la maa dɔw fɛ yen kuru ninnu bɛ ci ni kuru cira a bɛ se ka kɛ a falen don joli la joli in bɛ yɛrɛkɛ hadamaden kɔnɔbara kɔnɔ n'a tigi ma opérer yɔrɔnin bɛɛ la a bɛ se ka k'a sababu ye
maa dɔw fɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɛn ta donc fanda yɔrɔ in bɛɛ bɛ fa nɛn na ka fanda yɔrɔ yɛrɛ latiɲɛ donc o tigilamaw fana o ka kan ni opération ye wa i bɛ taa sɔrɔ a bɛ dimi gɛlɛn bila a tigi la fɔɔnɔ nɛgɛ ni fariguan ani fɔɔnɔ yɛrɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye muru de turu a tigi kɔnɔbara bon maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kuru ninnu dɔw bɛ kɛ sababu ye k'u ka denko gɛlɛya o ye complication dɔ ye maa dɔw bɛ yen kuru ninnu bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ bon ye n'an b'a fɔ o ma ko cancer voilà. Dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa? Furakɛli cogo 3 de b'a la. Maa dɔw fɛ yen nɔ kuru bɛ yen dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a ye k'a fɔ kuru b'i la nka a b'a f'i ye bɔn nin kuru in tɛ baasi ye a ti furakɛli kun bɔ an k'a kɔlɔsi yanni kalo 3 cɛ walama kalo 6 parce que a dɔw bɛ yen dɔgɔkun kalo 6 kɔnɔ u bɛ tunu walama kalo 3 wala kalo 6 o ti furakɛli kun bɔ. Fasugu filanan n'o y'a sɔrɔ dɔ bɛ ka fara kuru in bonya kan walama kuru in yɛrɛ a mɛnna a ma yelen dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka furakisɛ sɛbɛn k'a d'i ma mun bɛ se ka kuru ninnu yelen. Taabolo sabanan sa o ye opération ye. Opération bɛ kɛ kuru fasugu jumɛn na furakɛli ma mago ɲɛ kuru mun na walama kuru mun n'a pɛrɛnna walama a kɛra sababu ye ka tunɔmi walama dɔgɔtɔrɔ sikara n'o y'a sɔrɔ bon tɛ voilà. Ladilikan b'i fɛ? Ladilikan mun bɛ n bolo o de ye k'a fɔ musolakaw ye kuru bɛɛ tɛ opéré ta ye o ka tugu dɔgɔtɔrɔw ka kuma kɔ parce que maa caman bɛ yen hali ni dɔgɔtɔrɔ k'u ma karisa nin kuru in a man ka opéré n'a ma opéré o ti lafiya k'a sɔrɔ kungo min b'u da la n'o ye denko kungo ye i bɛ taa sɔrɔ kuru in ju t'o ye wa hali ni i opéré la kuru in na o kɔrɔ tɛ ko dɔ wɛrɛ tɛna falen la koyi mɔgɔ bɛ opéré kyste la ɲinɛ ka opéré dɔ wɛrɛ la san wɛrɛ ka opéré dɔ wɛrɛ la san wɛrɛ ko ta parce que dɔgɔtɔrɔ ye mun bɛ o tɛna falen dɔ wɛrɛw de bɛ falen yɔrɔ wɛrɛw la k'a sababu kɛ farilaji mun b'i fari la n'o b'i kɛ muso ye o fana de bɛ kɛ sababu ye ka kuru ninnu falen i fari la voilà. A bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ i ni ce i ka nin ɲɛfɔli ninnu na an bɛ an ni auditeurs bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sa nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 docteur Tabako de b'an bolo Mahamud Kulibali yɛrɛ tilenna. Allo n balimakɛ kuma b'i bolo. o tɛ n ka numéro de la quoi. Tɛnɛ k'u mako b'i ka numéro la i bɛ radio in faga. Numéro 76 03 54 21. Tɛnɛ i bɛ segin a kan. 76 03 54 21. Ayiwa baasi tɛ an ka foli b'i ye 76 03 54 21. 76 03 54 21 nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fonifu 11 yɛrɛ tilenna. Allo. Oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. Awɔ n y'a faga. An tulo b'i la. Awɔ komi kabini lundi tɛmɛnen ne tun bɛ k'a lamɛn. A tun y'a fɔ ko ni i bɛ kuru b'i kɔnɔ ko ni i ye fura kɛ pour que k'a yɛlɛ k'a bɛ muso lataga mɔnɔ na. Ne dun b'a kɛ a tigi y'a di ne ma a ye pikiri di ne ma ko kalo 3 kalo n tun bɛ ka vaccin kɛ. O tɛmɛna an taara lajɛ tuguni kalo 3 wɛrɛ a y'o fana di ma n ye vaccin kɛ tuguni ne bɛ san 38 de la ne ɲɛ b'a la kabiri mois de mai ne ka koli tigɛra ne taara ka taa fɔ docteur ye docteur ko n ma k'a bɛ fura dɔ di ma k'a lajɛ ni kɔnɔ de don ni kɔnɔ tɛ ni kɔnɔ don ko a tɛ na mais ni kɔnɔ tɛ k'a bɛ règle bɛ na a ye fura in sɛbɛn ne kun ne y'a ta règle na kabiri o bɔra a la dɔrɔn fo sisan juin la a nana a ma segin ka na tuguni ne bɛ fɛ k'a dɔn ne taara mɔnɔ de la wa wala ne ma taga a la ne dun filɛ san 38 de la n'o y'a kɛ denko de kama o de bɛ ne fɛ k'a ko fibrome de b'i la wa? Kisti bon ale bɛ ka mɔnɔ mun fɔ i ménopause de y'a lamɛn kisti furakɛ cogo ani fibrome furakɛ cogo tɛ kelen fura minnu bɛ utiliser kisti la o tɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ lataga ménopause la nka ni fura minnu bɛ kɛ sababu ye ka utiliser fibrome kɛlɛli la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ lataga ménopause la
nin ye kuru ye minnu tɛ fasugu kelen wa u furakɛli taabolo fana tɛ kelen i y'a faamuya ayiwa basi awɔ ayiwa ani baraji aw ka émission ka d'an ye ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye amin ala ko duwawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 dɔgɔtɔrɔ ayiwa an balimaw ka batakiw fana cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ɲininkaliw ka ca fana nin tigi ko ayiwa ko ale a kɔmɔkiliw k'olu ka jan n'ale maaya ye o repos ko o kɔrɔ ye mun ye k'a ni fana ko n'a bɛ a furubato la ko i n'a fɔ a yɛrɛ sɔrɔ tuma ko fɛn dɔ de bɛ ale ka éjaculation bloqué ko o kɔrɔ ye mun ye ko lawa tɛ bɔ a cogo la a caman bɛ yen nɔ ni a tigi ma lajɛ a tɛ se k'a dɔn mun don k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ hami caman bɛ mɔgɔw la m'o lamɛn u b'a kɛ kungo ye i bɛ taa sɔrɔ maa fanbaw kungo tɛ parce que u t'a dɔn dɔrɔn parce que u tɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'o tɛ a caman na minnu bɛ nin kuma fasugu fɔ n ye fɛn fɛn ye lamɛn n b'a sɔrɔ bana t'u la yɛrɛ u kun m'a faamuya nka mɔgɔw yɛrɛ de bɛ ko dɔw kɛ il faut que maaw de k'a b'u kun na k'a fɔ karisa bɛ cogoya min na il faut que ne ka kɛ ten ayi parce que u bi n'u ye u terikɛ dɔ ye n'u bɛ cogoya min na olu yɛrɛ fɛ u bɛ ten de u kan ka kɛ ten de o tɛ maaya ye koyi e terikɛ il est normal la ou bien il est anormal parce que u b'u sanga ɲɔgɔn ma de walama mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to muso dɔ b'u bolo o deni bɛ cɛ dɔ la a ye mun y'o la a m'o ye olu na olu fana b'u yɛrɛ kɛ jagoya banabaatɔw ye k'a sɔrɔ mɔgɔw mana kɛ cogo o cogo aw tɛ kelen ye a bɛ n'a fɔ sisan nɔ ne janya ye 1m65 mɔgɔ dɔ janya ye 1m2 ye an fila cɛla o jumɛn de ye norme ye de lamini mais ni ne ko tant que ne ma 2 mètres tigi in janya sɔrɔ ne tɛ mɔgɔ dafalen ye o don ayiwa monsieur ko i ni tɛnɛ nin yɔrɔ de ye nin ye han ko ale kɔni furulen don a ko nka ale ɲɛ bɔra kamalennin dɔ fɛ ko o ye garisɛgɛ d'ale ma kalo 2 a k'ale cɛ bɛ faransi de han a ko yala k'a kɔnɔ tiɲɛ wa a kana kɔnɔ tiɲɛ a ko walayi k'a k'a dɛmɛ a y'a sɛbɛn ten walayi a ye n dɛmɛ n kɔntɔrɔ fili la tɛnɛ kuma b'i bolo Lamine ne bɛ min fɔ a ɲɛna a kana kɔnɔ tiɲɛ n'a ma ɲɛ kɔnɔ taara ka ban a kana kɔnɔ tiɲɛ dɛ ne bɛ awɔ a kana kɔnɔ tiɲɛ cogoya si la mais a ye min kɔni kɛ a jo t'a la i b'a dɔn i bɛ furu la n'i y'a dɔn k'a fɔ i tɛ ɲɛ nin sugu kɔ i b'i planifier bɛ fan bɛɛ fɛ a jo t'a la bi a jo t'a la sini mais kana kɔnɔ tiɲɛ kɔni o tɛ solution ye parce que ale b'a dɔn n'a ye kɔnɔ tiɲɛ a bɛna den wɛrɛ sɔrɔ tuguni wa a tɛna den wɛrɛ sɔrɔ tuguni ale b'o dɔn wa ale b'a dɔn to kɔnɔ tiɲɛ in kɔnɔna na fɛnɛ n'a bɛ to a la wa nafa t'o la a kana kɔnɔ tiɲɛ monsieur ko fana ko ten wa awɔ kɔnɔ in man ka tiɲɛ a man ka tiɲɛ sɔrɔ ma jɛn n'a ye donc a ka den to yen f'a ka se ni a sera ni cɛ bɛ min kɛ o tɛn'o kɛ wa ayiwa awɔ a kana jɔrɔ o la kɔni dɔgɔtɔrɔ fana ko ten wa kɔnɔ tɛ tiɲɛ dɛ a bɛ n'a fɔ kojugu 2 n'i ye kelen kɔni kɛ i t'a dɔn o ma n'i ko k'i bɛ kɔnɔ tiɲɛ k'o na kɛ kojugu 2 ye voilà ayiwa basi tɛ o kɔrɔ ko n balimamuso k'i kana garisɛgɛ min sɔrɔla i fɛ k'i kana a bɔ yen o ye ɲɛfɔ cogo di dɔgɔtɔrɔ ko priapisme ye mun fura de priapisme tɛ fura tɔgɔ ye bana tɔgɔ de don maa dɔw bɛ yen a ka teli ka denmisɛnninw de sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to maaya de bɛ wuli a tɛ jigin a bɛ se ka heure caman k'o la donc a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ye ka maaya tiɲɛ voilà basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ Kulibali tulo b'i la heure kelen ale taara ayiwa nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 k'an ka foli bɛ segukaw ye su in na heure tilenna allo oui an tulo b'i la n b'a ni su
Awo ibi danye si ka téléphone ma ka ɲɛfanye ibi danye si téléphone ma ka ɲɛfanye na Mansu oui Allô Antlubila aha eba ale la soroli sunna man no nega juriye mugam gan kele foni futan an kele ratlena Allô Allô, Liruka. Oui, balwake, kuma bi bolo? Ni muso ka jour tigale semaine kelen ni sera ma est-ce que o bɛ kɔnɔ ye? N'a tigɛra ni semaine kelen? Awɔ. O bɛ dépend muso ka kalo labɔ la. A bɛ se ka kɛ kɔnɔ ye dɔw fɛ yen nɔ. Mais na jour tigɛra i man ka taama ka se tile joli ma? Bɛɛ n'i ta dɔn wagati kelen tɛ koyi i b'a bila i kunna de ko wagati bɛɛ muso bɛ se ka kɔnɔ ta. Nka wagati dɔ de ka teli dɔ ye. Inche weleli la negajuru ye mugan kele funi futan kele era klena Bueno, sumo beri. Troste kuma bi bolo? Alhamdulillah. Ba fala question do reposa ko. Ne muso jigina sitano yara bit lebina ngi rasoro a ka bit lebina ngi. Do lebina no ko fa sano. Yala mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ a la ka gɛrɛ a la waati jumɛn ni waati jumɛn na sira jumɛn fɛ kafoɲɔgɔnya sira fɛ ayiwa o to comme e bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya sira fɛ wa ou bien bamananya sira fɛ wa ou bien dɔgɔtɔrɔya sira fɛ de parce que tile bi naani min fɔ garisɛgɛ kana teliya quoi bon garisɛgɛ kana teliya ye o ni tile bi naani ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o tile bi naani ye sariya dɔ de ye k'a jira k'a fɔ muso saniyalen tɛ mɔgɔ man ka s'a ma mais gɛrɛsɛgɛ sɔrɔli wagati kelen tɛ dɔw bɛ na tant que u bɛ ka sin di den ma fo kalo 6 gɛrɛsɛgɛ tɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ parce que mɔgɔw ka laada seginni cogo la jiginni kɔfɛ fasugu kelenw tɛ dɔw bɛ se ka jigin sisan kalo kelen o kɔfɛ laada bɛ segin ka na dɔw yɛrɛ tant que sin ma tigɛ ka bɔ den da laada tɛ na i y'a faamuya wa voilà Ngala sona ma docteur kamelen ko kale be samugan durula aywa ko éjaculation précoce de bala kani fana ko amaya yoro lamini nunu ba le chien de kalebo chien wo ko chien ka tun fe ka fo abramo ye ko me ka ba fo jonde afawa aba ka reta do vraiment ko kono refli bala ko fura jumen de bola ki ka deme ko kono ta le torolen bi de non éjaculation précoce ko kuma mun filɛ nin y'a da mais caman bɛ yen nɔ a sababu ye mun ye u bɛ fama furubato ma dɔrɔn voilà maintenant parce que plus mɔgɔ bɛ fama furubato ma i bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ bɛ bonya kojugu donc éjaculation précoce b'a tigi minɛ dɔw ta a bɛ dépend furubato yɛrɛ kɛcogo la u bɛ k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ dogo la teliya la a bɛ t'u la bon maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ a filɛ ka siyɛnni ko kuma mun fɔ infection de b'o kɛ ani kaba nɛgɛjuru mugan kelen foni futan ani kelen voix du cœur de radio Clédou era tilenna allo oui ne ba i bɛ radio ni i bɛ a faga awɔ an to tonton Dramé an to awɔ ne da Kumba Dramé ka bɔ Kalabankura ayiwa Dramé ne mago bɛ y'o ka numéro de la de sugunɛkɛ de furakɛla tɛnɛ i denkɛ i dɔgɔkɛ ka numéro awɔ i y'o ka numéro 76 97 49 71 seg'a kan 76 97 49 71 o ye i y'o ka numéro ye a bɛ sugunɛji fura de bɔ k'i ka seg'a kan 76 97 49 71 an bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo awɔ k'an b'o fo n tɛ weleli la Michel ko lusi tɔgɔ n ko kan na la louche awɔ ko o bɛ fɔ cogo di n ko la louche bɛ kɛ ka awɔ ka fɛn suman bɔ kɛ ka na suri wa awɔ u bɛ na suri a fila bɛɛ bon an kɔni b'a wele ko nasulila n'a bɛ sɔrɔ n'a ye dɔ bɛ yen kini bɛ bɔ n'o ye o tɛmɛnlama don quoi o wɔni b'o la kini bɛ bɔ n'o ye
mais dɔ bɛ yen nɔ o gɛlɛmalama don n'a bɛ soli an kun b'a wele ko nasolila dɔw b'a fɔ ko nasolibɔ kutu mais kutu ye i b'a fɔ ko binka n'i ko binka o de bɛ faamuya o ye cuillère ye quoi ale de don nasolila tɛnɛ ale bɛ soli n'a ye dɔ in bɛ kini bɛ bɔ n'o ye quoi o tɛmɛlama don kini bɛ bɔ n'o dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ bɛɛ lajɛlen a b'a dɔn a ye hakili jigin mun na Lamine a ye hakili jigin mun na parce que fɔlɔ tɔgɔ ninnu n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu y'o dilan i bɛ taa sɔrɔ o fɛnw bɛ yen nɔ de bon cuillère ninnu ni kutuw fasugu cayara bi bi na fɔlɔ fɛ o kun tɛ o bɛɛ n'a tɔgɔ dɔ de y'a to kan dɔ la i bɛ taa sɔrɔ tɔgɔ ka ca la kan dɔ la tɔgɔ kelen b'a la azawadi filɛ n'i y'a jateminɛ Mali azawadi ni n ko fɔlɔ fɛ ni aw bɛ dumuni kɛ i y'a dɔn tasaba dɔw bɛ dilan jiri la azawadi ye mun ye nord la kɛlɛ tɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ ko ye azawadi ye wa azawadi in bɛ yen wa dugukolo ayi azawadi yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kan in na tamasiyɛn kan de don azawadi o kɔrɔ de ye fɔlɔ fɛ ni mɔgɔw bɛ dumuni kɛ jiri tasaw de bɛ yen kunna kulu dɔw de bɛ yen nɔ a yɔrɔnin man bon yɛrɛ yɔrɔ jumɛn kidal kulu ninnu a bɛ n'a fɔ n'i mana taa kuluba bɛ cogoya min na dɛ ani pɔnze i y'a dɔn kulu de kɛn bɛ ka Bamako lamini cogoya min na dɛ a yɔrɔnin kulu de kɛn bɛ k'a lamini k'a kɛ i n'a fɔ kunna cuvette quoi o yɔrɔ in de tɔgɔ ye ko azawad sisan nɔ tɔgɔw nana ta k'a da i n'a fɔ zone dɔ de don ka bɔ kabini Libi ka n'a bila fo Mali parce que colonisation sira ye k'a kɛ sira wɛrɛw ye ouais donc pour te dire que kanw na sisan nɔ fɔlɔ fɛn dɔw bɛ yen tɔgɔ b'a la kelen na tɔgɔ kelen de b'a la mais n'i ye kan wɛrɛ ta i bɛ taa sɔrɔ olu ye fɛn caman dilan o fasugu la i tɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛɛ la o parce que e ma fɛn mun inventé est-ce que i bɛ se ka tɔgɔ da o la ayi ale ko de ko yala n ko kan na voilà donc tamasiyɛki kan na o ye azawadi de non n ko kan n bɛ ka exemple de di tan nɔ pour dire que monsieur ale fɛ ka insister monsieur de Ngo k'o tɔgɔ in sɔrɔ alors que a tɛ se k'o tɔgɔ sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ tubabukan na cuillère bɛ yen nɔ binka lusi bɛ yen nɔ binka voilà n ko kan na binkan dɔrɔn de bɛ yen nɔ cuillère kɔni mais k'a fɔ est ce que lusi bɛ yen nɔ est ce que fourchette bɛ yen nɔ ka tɔgɔnin d'a bɛɛ ma an ka taa fɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ hali dɔw bɛ ne ɲininka sisan nɔ banakisɛ ni ne mana banakisɛ ye sisan Lamine sugunɛbana y'a tigi sɔrɔ n'i y'a lajɛ n b'a fɔ a ma ko bon sugunɛbana de b'i la bamanankan la ne tɛna tɛmɛ o kan mais dɔw bɛ insister docteur banakisɛ in tɔgɔ fɔ ne b'a fɔ bon banakisɛ in tɔgɔ ye Escherichia coli tango kan na i k'a la parce que n'i y'a mɛn i bɛ tɔgɔ da banakisɛ la i y'a y'i ɲɛ la banakisɛ in bɛ yen microscope de la dɔw tɔgɔ ye Staphylococcus aureus i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ sumaya banakisɛ in virus mun b'a bila mɔgɔ la fasugu 5 de don dɔw bɛ yen Plasmodium malariae Plasmodium vivax Plasmodium ovale bɛɛ n'a tɔgɔ de don falciparum etc mais pour que tɔgɔ ka sɔrɔ o la Ngo kan na o k'a sɔrɔ mɔgɔ min ye Ngo da est ce que o y'o y'a ɲɛ la o don ne ma fɛn mun ye ɲɛ la est ce que i bɛ tɔgɔ da la tɔgɔ t'a la voilà donc tubabukan n'i ko k'i b'a bɛɛ ta ka tɔgɔ sɔrɔ a la bamanankan na i tɛna se k'a sɔrɔ a tɛ ɲa dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka Michel ko an bɛ tɛmɛ o yɔrɔnin faamuna kosɛbɛ ayiwa ko ka tɛnɛnsa kɛ ani Michel ko tuguni ko yala k'ale bɛ se ka fɛnw san finininw san fɛnw san a den ye a yɛrɛ ma moyi fɔlɔ wa k'o bɛ se ka kɛ wa o bɛ se ka kɛ parce que an bɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka den ɲɛsigi awɔ an bɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ye n'u lajɔlen don tuma min na u bɛ denfitinin ninnu dilan o u bɛ lɛnni kɛ u populi sa ka sɔgɔ ka kɛ musow t'o si kɛla tuguni u b'o dara fɛnw dilan ka den ka valise dilan turuso dilan tɛnɛn ninnu salayara a tun bɛ ɲɛsigi de o bon i kɔni tun t'a dɔn cɛ don wa muso i t'a kɔni dɔn mais i kɔni b'a dilan ka a kɔni cɛ bɛ se k'a don muso bɛ se k'a don bon denbaw tun bɛ nin bɛɛ de kɛ fɔlɔ fo ka t'u jigin u bɛ taa se jiginni ma tuma min na o y'a sɔrɔ olu ka minɛnw bɛ labɛn k'a bila pewu donc a fɔ ko paraw yɔrɔ u bɛ se k'o ta ten ye u bɛ taa n'a ye
len fenge kala uti to endroit et envers de ou be wa fo tugodi fin de gauche ou fin de droite bolo ko ne bolo yo len kala utumbuke ma ambe tiga ta len sankana nay lamin be ko len kala ko be ba ko len kala ambe yake len yesellama wan nim ibi haketo ni muso jigina fana ni demuso de do kam na jigin don déjà akan ka ta furu na o fɛnw bi daminɛ kuyar ni mana sɔrɔ bi sanka galma ni mana sɔrɔ bi sanka ko ka taa tigi se furu wagati bon tɛnɛ ninnu tɛ so la u b'u ta ka duni o ka du ko non ko n teriw ka ca ayi lamini o tɛ dɛ balimaw ka ca an b'a kɛ fɛn kura de bɛ bɔ kuma bɛɛ n'i ye o san a bɛ olu tɛ la valeur la fɔlɔ to Lomé tasanu ni Ghana tasanu ni Nigeria tasaw a bɛ faamu nɛgɛjuru ye tɛnɛ yɛrɛ b'a minɛ burankɛ de bolo fo ne fo tan kelen ani ni ye Côte d'Ivoire waxiw sɔrɔ dɔrɔn mais sisan ko f'i ka taa Hollande yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fo tan kelen ani fana ni usine céramique ka kɔnɔni ninnu n'a ka warani ninnu n'u y'o sɔrɔ k'o fɛnsɛ buffet sanfɛ ani buffet kɔnɔna la non usine céramique tɛ k'o si divan ok divan tun bɛ so kɔnɔ e ka mun souvenir bɛ nin ko tɛ sabali wa ani giri dɔn ou bien e bɛ ni musokɔrɔba ta de n fana ye dɔ ye koyi mun fɛn tɛnɛ Libéria tasa ninnu ye wa Libéria tasa ne m'a ye denmisɛnninama Libéria tasa bɛ cogo di Labi awa y'a ye a bɛ cogo di a ɲɛfɔ n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye mugan ni kelen futi lala ni bonne fu tasa ye oui ala allo oui kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ a foli diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ tɛnɛ lala ni binɛfu dara an kɛ la ne ne t'a dɔn i y'a ye nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ani kelen yɛrɛ tilenna allo o taara tɛnɛ dugu kanbelenba dara an kɛ la ne ne t'olu dɔn sa olu ma kɛ ne tile la sa nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen olu bɛɛ bɛ Nigeria b'olu bɛɛ ɲɛ Libéria b'olu bɛɛ ɲɛ Lomé tasani ninnu b'olu bɛɛ ɲɛ lala ni bonnefu dara an kɛ la ne allo a ɲɛfɔ an ye sa kɛ oui n balimakɛ kuma b'i bolo question dɔ de poser comme ne ka madame ne taara ka radio kɛ quoi bon radio y'a yira k'a fɔ ko fɛn jɛman dɔ de bɛ denwolonugu kɔnɔna la bon docteur ko fɔ ka opération kɛ ne ye docteur wɛrɛ ko non infection de mɛnna la quoi o n'a sɔrɔ solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la pour que a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na docteur est-ce qu'il y a ka ɲininkali faamu n y'a faamuya bon opération dɔ kɛ fibrome de la o kuru tɛ o e ni dɔgɔtɔrɔ sigira ka kuma wa bon ne ko ne ye radio yira la a minɛ ka lajɛ a jɔ fɛn caman dɔ la a ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la ka lajɛ oui mais e ye question mun poser an kun sisan i kan k'o poser docteur nin de kun mun k'i ma a b'i opérer de i b'a fɔ a ye kun jumɛn na a kan ka opérer parce que ne hakili la opération bɛ kɛ fibrome la a tɛ kɛ fɛn wɛrɛ la bon ko nin clinique de don bon ne tɛ ko ma ko bon k'u ka wari ni t'o de don quoi o de ne yɛrɛ découragé a ko la quoi o jaabi tɛ ne bolo o kɔni i bɛ dɔgɔtɔrɔ de ɲininka mun de kama muso kan ka opérer i y'a faamuya wa opération tɛ ko nɔgɔ ye Lamine ni mɔgɔ bɛ se ka décision ta ten au contraire banabaatɔ yɛrɛ de b'a fɔ an k'o opérer an b'u ban k'o opérer parce que i b'a dɔn opération in t'a solution ye fo n'a kɛra minnu ta ye diyagoya ye an y'o ye a ka ca minnu ka denko bɛ gɛlɛya u bɛ taa jamana wɛrɛw la ka tila ka segin ka na u b'a fɔ i k'o opérer i t'o opérer u bɛ tila ka den sɔrɔ k'a to donc pour dire qu'en réalité n'i y'a ye dɔgɔtɔrɔ kɔni ye décision ta c'est qu'il y a opération kun dɔ de ye bon ale bɛ ka ko kuma mun fɔ ne t'o dɔn voilà mais a kan ka question poser docteur nin ko munna i kan ka parce que mɔgɔ hali n'a tigi ma kalan hali ni kunfin don ni dɔgɔtɔrɔ bɛ n'i opérer a b'a f'i ye kun mun na i kan ka opérer kun mun na bana in b'i bali ko la a b'o bɛɛ ɲɛf'i ye bamanankan na i b'a faamuya cogoya min na ka wolonugu yɛrɛ dessin kɛ k'a jira i la nin fɛn bi a bɛ se ka nin tɔɔrɔ in las'i ma n'i ma opérer fana a bɛ nin tɔɔrɔ in las'i ma ainsi de suite donc opération décision b'i yɛrɛ de bolo
Ayo famu docteur k'ale sin de b'a ŋɛɲɛ ale b'o chien ko chien ko yala ko sin o ye fɛn façon jumɛn de natɔ ale ma balimamuso ko bon mun ka teli ka o kɛ o ye allergie de ye parce que kabaw bɛ yen minnu bɛ dulon sin na a bɛ dépend ale bɛ fɛn mun utiliser sin sanfɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ soutien utiliser mun ni sin man kan o bɛ se ka tulo utiliser mun ni sin man kan dɔw yɛrɛ bɛ wari bila sin kɔnɔ montre bɛ bila a kɔnɔ bololanɛgɛ bɛ bila a kɔnɔ sin yɛrɛ yɔrɔ in kɛn bɛ soutien yɛrɛ kɛn bɛ poche de ye musolaka dɔw ma wa dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ geni de dɔn mugu fasugu dɔ bɛ yen u bɛ to k'a kɛ voilà kasa duman ye donc u b'a ye fasugu bɛɛ utiliser dɔw bɛ yen nɔ u b'a utiliser sin na ani dɔw fari bɛ taa ni ɲɔgɔn ye mais ani dɔw fari tɛ taa ni ɲɔgɔn ye voilà a bɛ faamu soutien man nɔgɔ nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 10 ani 1 yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la an bɛ verre mun ta ka don an ɲɛ la est ce que verre nin bɛɛ ka ɲi mɔgɔ ɲɛ ma mɔgɔ ɲɛ ma voilà verre fasugu bɛɛ ma ɲi mɔgɔ ɲɛ ma de parce que an bɛ verre noir don an bɛ verre blanc don bon mun b'a dɔn ko verre ka ɲi est ce que a ka ɲi ɲɛ ma verre mɔni bɛɛ ka ɲi wa non verre bɛɛ ni a don kun de don verre noir nafa bɛ yen verre blanc fana nafa bɛ yen mais ne an b'a dɔw don i n'a fɔ an bɛ moto k'an b'a boli k'a don fɔɲɔ ɲɛ ou bien bon k'a kɛ an yɛrɛ ka kamaleyakɛla ye quoi est ce que a ka ɲi o yɛrɛ ɲininkali ne b'o poser yɛrɛ kɛ e yɛrɛ fɛ a ka ɲi wa e ka hakilila la e tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ mais e yɛrɛ fɛ a ka ɲi wa bon ne ka an kɔni b'a don anw tɛ a défaut lɔn kosɔn n bɛ ɲininkala la mais parce que n'i y'a ye i bɛ ka ne ɲininka i sikara de ne bɛ mun f'i ye moto bolilan tɛ verre ye o casque de dabɔra moto boli kama mais verrew bɛ yen minnu dabɔra tile kama walasa tile o de ye verre finman ye bon verre jɛman bɛ yen mun mɔgɔw b'o don suma la hali n'o y'a sɔrɔ verre jɛman i b'a don kɛnɛma la i bɛ taa sɔrɔ jɛman dɔw bɛ yen minnu u bɛ fin k'i to tile la u bɛ jɛya k'i to suma la donc pour te dire que bon verre jɛman yɛrɛ ye sufɛ verrew de ye tile tɛ yɔrɔ min na sinon hal verre noir bɛ yen minnu bɛ don kalo jɛ kama parce que kalo jɛ en réalité tile de bɛ kalo kan n'o bɛ jɛya o donc verre kɔni fanfɛla la n'i bɛ fɛ k'a dɔn mun adaptelen don i fari la ou pas i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la i ka lajɛ i ni verre mun ka kan lamini anw fɛ yan nɔ mɔgɔw tɛ lajɛli gansan kɛ ten tant que ɲɛ ma fiyɛ ou bien kungo dɔ y'a sɔrɔ o la a bɛ sɔrɔ ka taa y'o t'a la hadamaden yɛrɛ i kan ka visite k'i ɲɛ la kalo 6 o kalo 6 mɔgɔ mun tɛ i n'a fɔ sɛbɛnni baara ninnu na parce que o la ɲɛ bɛ se ka fiyɛ dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ e ma bɔ a kalama e m'a ye mɔgɔw minnu kalannen don a kɛra kuranɛ kalan ye o a kɛra ekɔli kalan ye o verre donna fanba i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw minnu kalannen don parce que i bɛ kalan mun kɛ kabini denmisɛnnin ma fo ka taa san 30 kɛ i bɛ ka fɛn misɛnmanin mun kalan o de b'a to don dɔ la i b'a détecter k'a fɔ a défaut b'i ɲɛ la bon mɔgɔw minnu t'o baara fasuguw kɛ u bɛ to n'o ye ten fo wagati min na fiɲɛ mana bila ɲɛ la o la u bɛ taa o b'a sɔrɔ ɲɛ yɛrɛ fagara k'a ban misali la montre dilanlaw montre dilan bɛ kɛ ni lupu de ye a tɛ kɛ ni verre gansan ye o n'o tɛ i ɲɛ bɛ se k'a kɛ mais n'i mɛnna kɛ la san 10 san 20 wagati dɔ bɛ se ɲɛ bɛ fiyɛ a pile bɛ ban a bɛ fiyɛ bon verre ninnu dabɔ kun ye ɲɛ bɛ effort mun kɛ a ka n'o kɛ verre k'a place la c'est la même chose pour les tailleurs minnu bɛ to ka kana jɔ a la k'a fɔ n bɛ to ka gari don miseli in na dɛ u b'a hakɛ mun kɛ tile kɔnɔ a ka ca dɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ ɲɛ fiyɛ donc pour dire que ɲɛko filɛ nin ye c'est comme ɲinko vraiment san kɔnɔ i kan k'i yɛrɛ lajɛ n'o y'a sɔrɔ défaut t'a la ni défaut nin dɔ b'a la mun lala i ni ɲɛ tɛna kɔrɔ verre ka don pour que i ni ɲɛ ka se ka kɔrɔ voilà a bɛ faamu ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ ko ka échographie ni résultat di a ko a b'i fo kosɛbɛ k'a tun b'a fɛ ka min dɔn utérus de taille normale vide avec myome interstitiel corporel postérieur mesurant
11,07 mm, endomètre fin et régulier, utérus en position antéfléchie mesurant longueur 55 mm, largeur 32 mm, épaisseur 43 mm, ses contours réguliers. Ovaire de taille normale, microfolliculaire, le cul de sac de Douglas est libre. Bon, nin bɛɛ kɔrɔ de ye kuru kelen de yera denso la, kuru in ka dɔgɔ kojugu. Donc n'a b'a fɔ a ma ko fibrome. I bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ las'i ma, ni fɛn ma fara a bonya kan, parce que a bɛ place mun na a ti maa bali i ka den sɔrɔ, a ti dimi las'i ma, a ti basi bɔn las'i ma. Voilà. Ni ɲɔgɔnna den tan bɛ se ka kɛ wolonugu la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama yɛrɛ n'i ma échographie kɛ. Voilà. Docteur, est-ce qu'on peut vieillir et mourir sans prostate? Est-ce qu'on peut redevenir le même homme après une opération de prostate? Quoi qu'il faut? Bah, n'importe allez sur la prostate ça parce que ni allez n'y a pas de nyala prostate ko parce que ya mangotu de mechuamna prostate yi far la sogodo de organe mumbi sugne barakoro nga i koroto la bana be se ka i golom ne chuamna abi se ki som ne chuamna abi se ki biem ne chuamna bana be se fana be se ko yoro inde mine mais maintenant akoko yala ni opération kera au kofe au kama prostate ko est-ce que ina fo furubato sera non fe bi kema mais hal yani opération yere ka ke ni bana bila o fanfela be se ka ki kema yo mais opération c'est fait parce que bita soro kuru de falena yeno wala ma yoro de bonyana ka teme hakeka abi ki bali sugune ke yere la mamun se ka sugune ke be se ka furubato ke a ngo bi bali balo yere de la opération ke ku yi ka se ka sugune ke no kana to ila yeno ni cancer te kon parce que ni cancer do alni opération ke ra kuma lo ba so ratara ka danke o la adabora de eki ka mayake voilà maya be se ka ke furubato ko donc opération en komina muye madla be se ka ke bon furubato mu ibika ke fnya be se ka dola mais hal ni opération yere te o bana yere na kogora abita inni mayoro de nofe ni fɛn fundun tara ini nɔfɛ ya dɔn furubato ko kuma kɔni tɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ prostate bana min sɔrɔ c'est comme ni kɔnɔma sisan nɔ mɔgɔ bɛ se ka san 100 ni san 20 balo wa maaw tɛ san 100 ni san 20 balo de k'a sɔrɔ se foyi t'u ye o ye siko de ye o dɔw bɛ san 100 balo o dɔw bɛ san 80 balo ainsi de suite voilà. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 10 ani kelen voix du cœur don hɛrɛ tilenna. Oui, comment b'i bolo? Ansu. Mansu. Ne fɛ ka docteur tulo la quoi. Docteur tulo b'i la. Ni ye interni kɛ quoi, ni a se défaut bila mɔgɔ la quoi. Interni. Miscelini. Ayi ko interni. Interni. Awɔ. Awɔ ye mun de interni? Planning fasugu dɔ de. Awɔ. Ala ka ɲɛ. Mun bɛ bila denso kɔnɔ. Donc ne hakila yani k'a kɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la a fɔra ye a bɛ nafa mun ɲɛ a n'a bɛ se ka tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma a bɛ nafa mun ɲɛ o ye mun ye ale a efficacité ka bon kosɛbɛ parce que ni muso 1000 y'a kɛ mun bɛ kɔnɔ ta a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan san kɔnɔ a da ka nɔgɔ wa ni i ma na ale bɔ o y'ale effet bannen ye maintenant a bɛ se ka défaut mun lase mɔgɔ ma ale yɛrɛ ko défaut n'o tɛ an b'a fɔ ko inconvénient o de ye k'a fɔ a bɛ se ka basi bɔ las'i ma kalo kɔnɔ basi bɛ se ka na a bɛ cun walama bon mɔgɔ do infection parce que a bɛ se ka kɛ sinamuso 3 b'a la ou bien sinamuso 2 b'a la bon o bɛ kɛ sababu ye donc infection b'a tigilama sɔrɔ bon kɔnɔdimi misɛnmaninw a bɛ se k'o fana bila a tigilama la donc o de ye fɛnw ye mun terinin bɛ se k'a lase mɔgɔ ma. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 10 ani kelen k'an bɛ Sikasukaw fo hɛrɛ tilenna. Hɛrɛ dɔrɔn. Kuma b'i bolo. Ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo. Sisan bɛ mɔgɔ min na o. Sisan. Se ka n terinin kɛ yan. Awɔ. O de kun don. An b'aw bɛɛ fo. N'Ala sɔnna Ala ka nɔgɔya kɛ. Amina. Docteur, ayiwa ko min tun y'a fɔ k'ale sin b'a ŋɛɲɛ
Ale te soutient donde ale parfum donc il y a allergie mais faut absega ko de kafoko son corps ne supporte pas quelque chose qu'elle a dû peut-être utiliser otna koye kabi foko sobe abe bo segu marala kanga foli baye nala sona seuka utlobila nege duriye mugan kele funi futan kele docteur ko qu'il faut ako aleka cycle 41 jours de ko aleka jour de danger psega ke dunjumendi wakati John tin no parce que ale fleka mon foni cycle régulier de cycle régulier parce que muso fasuku flade be do tay cycle régulier kalo kala bina wakati kelena do tatina wakati kelena limbi cycle chela munutna wakati kelena voilà abi famu na don tina wakati kelena gereske soro wakati fanate wakati kelen yola d'autres ako aleka kalola bo blalat le flat ha mad la bet le gelenget le mad la bet le flag ko yala ko kaywa ale bi sanjolla amofo no maseka shidon aka gelenga seka jabi basite ngani demsendo la dam manka jigintle sabakoro amanka teme dogokun kelen fanaka voilà nga pli mo bi ke bali kuye katafe pli laba do yuba afangala wani bi ka ke bali kuye katafe do de bi ka fara la da fanaka o de mai o koro e femere be mo mi ka bashi bon la sima ina fo fibrom na nyono kambe elage kikiri fo ha abella fi bugu sanga solay elage kikiri be farafin fura chama de bo abe koko abo frake abe stoba frake abe bana chama frake elage kikiri aflene la fi bugu sanga sola la fi bugu kanyesi chetugu ka yoroma awo elage kikiri ka numéro de téléphone tenawe 73 22 87 45 73 22 87 45 ni min fo sisan elage kikiri ka ibse ka sega ka anglais la watene anglais la anta tu ni minute mena nge e pana Nigeria kuna yere fana ani minute 30 mena alaga climat tamba agara la kama elage kikiri yeni mede Frafi frabolade do abilla fiabu étage la kanyesi chef yoro ma kanga foli ba na la sona itise ka foli fana ga anglais la tene kera bare ne buse ka fen fla drone fo anglais la o jumeni de aywa aya clo crève aussi c'est tene min anglais fo ne buse ka mi fo anglais la I love you ala allez ni hello Allô? Avadi. D'autres ni problème de cœur bila. Abseka? Ka abseka don tama change mais on fait. D'autres problème de cœur ni wo. Abika cha doni sa bamako de mune be ka ke dusu kashu de don stress de be ka ke wa munde don fen damato be no mo be ni sonko problème et abika demsen na kaw de soro 25 20 25 30 35 abol de kushu la ko sebe gata sababu folo o de ka folo fen dusu kumbana bi mamuna docteur kunte munu ka bara yoyi car donc a fo dusukun bana de bala donc ubi teme ka soro mo ma don dusukun bana de kera sababu yo c'est comme gynécologue folo fe césarienne te mo munu saraka sababu ke césarienne dan ulun donente o parce que a domba kunte fen flana mumbake o de ka fo amit le munabi anga dumini ketaw chara anga dumini anga fenga to di fari kolonyene je dogoyara fola fait mais c'est un gon non tlela o kumbi bawni saw ni falu ge sena tuni ya famia kata furo la sena kasegi sena ni mago bi falla iba gen sena ni fe ka bagaw do so kono ibu gen sena donc kanara je ma korba sambi wolon fla sambi woro mais bita soro abi boli mun ke bibi na demsen se ka atlante ke ne ma fie la men ngone ya yi 100 mètres
mɔgɔ bi Jakarta ta ka taa tasuma ta ka na te wuli n'a ye o tigi bɛ sport kɛ yan maintenant donc sport dan yan ani dumuni duntaw n'o tɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ mɔgɔ kumaba ye o Lamine dans le temps maliyɛn ye mɔgɔ ye mun dala kiɲɛnen don i bɛ taa sɔrɔ a fasalen tɛ a man bɔ n'a bɔra siya dama dɔ kɔ mais bi bi na alimentation bɛ ka na an fɛ américains ta bɛ ka na donc mɔgɔ kumabaw bɛ caya Mali la ka tɛmɛ mɔgɔ jalamaniw kan chinois ka alimentation bɛ ka na yan nɔ français ta bɛ ka na donc hali hadamaden yɛrɛ farikolo kɛcogo an bɛ bolimafɛnw minnu utiliser an forme bɛ yɛlɛma ka kɛ o kɛbaaw ye i bɛ taa sɔrɔ sisan an bɛ tile min na mɔgɔw bɛ caya minnu épaule karilen don parce que saki girimanw minnu ordinateur kɛn bɛ ka saki kɔnɔna fa donc a tigi sanga ni wagati a bɛ k'o ta donc finalement kɛrɛ bɛ jɛngɛ de moto bolilaw donc ni mun bɛ ka moto boli n t'a dɔn u bɛ ka moteur de lamɛn wa ou bien fɛn fɛn don donc ni moto jɛngɛnna fan mun fɛ kunkolo bɛ jɛngɛ o fɛ tɛgɛ bɛ jɛngɛ o fɛ donc tɛgɛ wagalenw tɔɔra hali mobili bolila dɔw b'a kɛ Lamine i bɛ taa sɔrɔ a tigi mobili bolila non seulement vitre jigin t'a ɲɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka vitre jigin ka tila k'a tɛgɛ labɔ kɛnɛma donc tellement a kɛrɛ bɛ jɛngɛ donc bon muso fanfɛla la i bɛ hakɛ to fɔlɔ fɛ maliyɛn muso kuna sigilan b'a la sisan maliyɛn muso sigilan t'a la bilen bɔbaran yɛrɛ pasilen don mobili kɔnɔ sigi kɔkuru Jakarta ka sigi donc fɔlɔ fɛ musow bɛ susuli mun kɛ o b'a to i bɛ taa sɔrɔ cɛkisɛ in bɛ kari wa n'u mana den bambu i bɛ taa sɔrɔ n'u ye kɔnɔ ta cɛkisɛ in mana kari n'u ye den bambu cɛkisɛ in bɛ segin a nɔ la o bɛɛ dabila la sisan parce que tubabuw minnu fɛ o habitude bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ sportw kɛ fana minnu b'u fari sigi u cogo la donc an bɛ ka tubabu fariw ta alors que tubabuw yɛrɛ bɛ fɛ ka segin ka na anw ta ma donc bɛɛ y'i ta bila parce que en réalité an bɛ ka taa rythme min fɛ tubabuw fana kun y'a daminɛ n'o de ye wagati dɔ nana u y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ sira min kan nin tɛ ɲuman ye i jɔ an ka segin an kɔ bon sisan de an bɛ ka taa o sira ninnu fɛ donc n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn dumuni kɛcogo ale ni farikolo ɲɛnajɛ kɛbaliya de parce que sɔn filɛ a ka baara ye mun ye a bɛ n'a fɔ pɔnpu min bɛ foro sɔn ji la donc ni foro kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ni ji m'a sɔrɔ a yɔrɔ jiriw bɛ sa donc sɔn ka baara ye mun ye ka joli lataga i fari la ka taa kunsigi la ka taa bila senkɔnɔ na ni joli ma yɔrɔ o yɔrɔ lasɔrɔ i fari la o bɛ kɛ bana ye a yɔrɔ bɛ sa maintenant mun b'a to sɔn bɛ se k'o baara in kɛ o k'a sɔrɔ joli sira ninnu dayɛlɛlen don ka ɲɛ k'u labila mun de bɛ joli siraw labila i bɛ farikolo ɲɛnajɛ mun kɛ ale ni i ti dumuni dun mun bɛ kɛn caya i fari la donc ne maa mun b'o kɛ joli siraw bɛ geren sɔn tɛ se ka joli lataga il faut que a ka effort ba kɛ plus fort sɔn bɛ effort kɛ a bɛ sɛgɛn wagati dɔ la a tɛ se k'o baara in kɛ bilen f'i ka fura de ta walasa a ka se ka baara in kɛ donc o de ye kɛriko banaw ye o voilà ala ka dɛmɛ kɛ ayiwa a bɛ mun na ala ka nɔgɔya k'u ye dɔgɔtɔrɔ an bɛ duman dɔ lamɛn ɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ don kibaruya kan sɔnni dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyo te banna hajakana. Usulan te bambolo, usulan kasa dumate banna hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire kasa dumate banna jidakano. Sambara te bambolo, talongera mate banna hajabano. Dupir te bambolo, dupir compile te banna hajakana. Binani leni sanloro Madiana musundu Nesam binani leni sanloro Madiana musundu Nine sina konkora Ma ajaba yelena odinfa
bali ijelile dumanye nyadoro delite wa ajelile dumanye kono fanyo tewa ijelile dumanye musonino ijelile dumanye alors ça va kono no fini mama la dia kacha alors ça va kono no fini mama la dia kacha yele mata yele mata yele mata ayiwa basi tɛ kan bɛ Aisha Kunde fo kosɛbɛ a ka dɔnkili tɛnɛ ni tɛnɛ y'a mɛn a bɛ kun firifiri de kɛ yɛrɛ tilenna dɔrɔn ne ba kuma b'i bolo ne bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ ni sisan b'i la sisan ni bɛ to ka bantolini fiyɛ yala a bɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma wa bantolini ye sinzan fura de ye a tɛ basi foyi lase mɔgɔ ma furakɛli fɛn fɛn a bɛ basi lase mɔgɔ ma mais i bɛ taa sɔrɔ fura bɛ nafa mun ɲɛ i ye o de ka ca ka tɛmɛ a basi kan o n'o tɛ bana yɛrɛ mun b'i la o bɛ basi mun lase ma fura t'a lase ma n ko de ye fura utiliser de kun ye a pikiri fana dun a bɛɛ ye kelen ye ne ba c'est comme ni kɔnɔma kunkolo de bɛ mɔgɔ la n'i ye paracetamol ta o bɛ basi lase ma wa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu tan ale filɛ ka bantoli mun fɔ ani pikiri bɛɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ sinzantɔ i ka crise yan'a ka wuli i yɛrɛ b'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli walama n'i mana don yɔrɔ mun na o b'a lawuli donc i b'o utiliser o la a ti wuli walama n'i y'a wuli tɔ la ye komi ale crise n'a bɛ fɛ ka wuli mɔgɔ fɛ a b'a su dɔ i la n'i y'a fura utiliser yɛrɛ tilenna bonsoir. Oui, comment bibolo? Mais chama babu radio makana wo. Ouais, je veux poser quelques questions au docteur s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce que c'est que la stérilité secondaire? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il y a un autre médicament autre que le Proviron qui peut régulariser la stérilité? C'est tout? Oui, c'est tout. Alors, il faut la mettre là d'autres. Oui. Il faut que Djabi. Ale filɛ ka mun fɔ ko den sɔrɔbaliya secondaire mun filɛ nin ye a la o kɔrɔ ye a tigi delila ka den sɔrɔ ka kɔrɔ nka den sɔrɔbaliya y'a sɔrɔ sisan o de ye stérilité secondaire ye an yɛrɛ t'o terme utiliser bilen an b'a fɔ infertilité parce que n'i ko stérilité c'est comme a tigi tɛ se ka den sɔrɔ bilen an b'a fɔ denko gɛlɛyara de fo ni mɔgɔ min tɛ se k'a sɔrɔ bilen Proviron furakɛli don a bɛ se ka lawa ko problème furakɛ a fanfɛla la ko yala fura wɛrɛ bɛ yen nɔ mun ka ɲi ka tɛmɛ o kan a bɛ dépend bana min b'a la o sababu la kɛ lawa ko problème fasugu ka ca maintenant ni sɛgɛsɛgɛli de kɛra o senfɛ i bɛ se k'a fɔ nin fura in de bɛ se k'a furakɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen bana min y'a sababu ye f'a tigi ka opérer ainsi de suite voilà. Ayiwa hakili la ale ta faamuna dɔgɔtɔrɔ. Ayiwa ko k'i fo kosɛbɛ han. Que les séquelles du paludisme après guérison peuvent-elles affecter sévèrement le cerveau? Enfin, quels sont les signes qui doivent amener à consulter en faveur du palud, surtout en cette période hivernale? Ale ko ni farigan gɛlɛn y'i minɛ n'o ye sumaya ye a bɛ se ka tɔɔrɔ dɔw lase fiɲɛ dɔw bila i la wa o tɛ sumaya dɔrɔn ye koyi mɔgɔ o mɔgɔ ni farigan y'i sɔrɔ farigan man d'anw ye hali dɔɔni ni fari kaliyara ka se niveau dɔ la a bɛ fiɲɛ bila kunkolo la parce que kunkolo sɛmɛ fɛn dɔw bɛ yen ala ye maa da n'a ye. Dɔgɔtɔrɔ munna pali bana ni bana tɔw tɛ kelen ni pali bana y'i minɛ a b'i sɛgɛn dɛ i bɛ to ka kɛ mɔgɔ sugunin dɔ ye n'a juguyar'i ma i bɛ to ka kuma i yɛrɛ ma i t'i yɛrɛ bolo. I komandi yɛrɛ ye mɔgɔ komandi ye dumuni tɛ diya i da foyi den kelen tɛ bɛɛ i ma o yɛrɛ fana pali yɛrɛ tatɔ la ka jugu ni hali n'a bila ye fana ni pali bɛ ka bɔ i fari la tɛnɛ
wa furakɛli fana bɛ pali taamasiyɛnw de bila i la fana non parce que e b'o de dɔn parce que an bɛ pali jamana dilan o de y'a to maliyɛn yɛrɛ b'a ka pali dɔn parce que a dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ taamasiyɛn gɛlɛn tɛ koyi a tigi i b'a fiyɛ dɔrɔn n ti forme la wa i b'a sɔrɔ pali b'a la parce que pali bɛ mun kɛ mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ minɛ cogo di i bɛ taa sɔrɔ e b'i si sangi kɔrɔ nka i bɛ taa heure 1 wala minute 30 mun sunɔgɔ télé kɔrɔ k'i to télé lajɛ la soso bɛ kini mun da i kan o yɔrɔnin na a ti jigin e hakilila la k'a fɔ nin tile damadɔw kɔfɛ o de bɛ yɛlɛma ka kɛ pali ye wa i bɛ taa sɔrɔ pali banakisɛ b'i la a kan bɛ ka fɛnw da i la nka a m'i bin fɔlɔ i bɛ tile i ma sunɔgɔ i sira i ma sunɔgɔ o sɛgɛn mun dar'i kan o b'a to bana bɛ wuli i fɛ bon mun y'a juguman yɔrɔ ye o ye denmisɛnninw de ye jango minnu ti kuma denmisɛnnin min b'a ka tulonkɛ la sɔgɔma o sɔgɔma i ɲɛ b'a la a bɛ deli ka munuma mun kɛ a t'o kɛ ka kɔrɔ n'a ko k'a bɛ yan ni dilan in sɔrɔ a b'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ fɔlɔ o b'a sɔrɔ sumaya kɔgɔlen b'a la o de y'a to i m'a ye crise ka teli k'olu sɔrɔ bon ani muso minnu lajɔlen don parce que fanga bɛrɛ t'olu na n'o tɛ pali ka jugu bɛɛ ma jango maa mun n'o y'a sɔrɔ a tigilama ti pali ma yɔrɔ la ka kɔrɔ misali la e Lamine i taara tunga la Faransi e bɛna kalo 1 kɛ Mali la yan ka segin ni pali y'e sɔrɔ a ka jugu e de ma ka tɛmɛ ne kan ne mun bɛ sosoma yɔrɔ la mun b'o kɛ dɔgɔtɔrɔ non parce que i farikolo delen bɛ ka résistance nin dɔ créer pali in kunkɔrɔ parce que a b'a yɔrɔ la donc soso ye kin da minnu da i kan donc farikolo fana bɛ a yɛrɛ défend cogoyanin dɔ la o de y'a to a ka jugu mɔgɔ ma mɔgɔ mun soso tɛ deli k'a kin ka kɔrɔ ka tɛmɛ maa mun soso bɛ deli k'a kin ka kɔrɔ kan nka o kɔrɔ tɛ i k'i yɛrɛ di soso ma parce que kunbɛ cogo kelen min bɛ pali la bi bi na o de ye soso ka n'i kin wa i ka wuli joona n'i y'a dɔn i ti forme la don mun na ni kunkolo y'i dimi y'i minɛ fɛn fɔlɔ mun i b'a bila i kun na o de ye k'a fɔ est-ce que pali tɛ n na n'i fɔnɔna ni fɔnɔ nɛgɛ y'i minɛ ni kɔnɔdimi y'i minɛ ni kolotugudaw bɛ k'i dimi n'o y'a sɔrɔ i fari kaliyara donc fɛn fɔlɔ mun i b'a bila i kun na o de ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ bana fɔlɔ mun ye Mali la o de ye pali ye donc i ka wuli ka furakɛli kɛ joona kabini n'a ma taa farikolo fan dɔw la parce que ni banakisɛ in sera yɔrɔ dɔw ma a bɛ kɛ sababu ye ka kirikirimasiyɛn bila mɔgɔ la e bɛ k'a fɔ ma ko mɔgɔw bɛ kuma u yɛrɛ ma u bɛ crise kɛ parce que a sera kunkolo sɛmɛn yɔrɔ dɔw ma n'o yɔrɔ dun tiɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ a tigi kɛnɛyara ka bɔ pali la a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye a tigilama ma wa maa dɔw a bɛ kɛ sababu ye ka joliko dɛsɛ de bila u la pali fasuguw ka ca voilà. Ala ka nɔgɔya kɛ n'o tɛ pali ma nɔgɔn dɛ Ala ka nɔgɔya kɛ Ala ka bɛɛ kisi a ma han ne ko dɔgɔtɔrɔ kini maxi min tun bɛ kɛ la mɔgɔw la fɔlɔ pali ko in fɛ o dabilala de hali bi o bɛ yen nka kini maxi ma nɔgɔn dɛ hali bi o bɛ yen parce que kini maxi i b'a dɔn ni ko nɛgɛ de bɛ a tɔgɔ ye ni i bɛ nɛgɛ tigɛ ni yɔrɔ min fanda tɛ yan nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye nɛgɛ tigɛ yɔrɔ ye fanda ye donc nɛgɛ de bɛ nɛgɛ tigɛ donc i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ in fana fura mun b'a kɛlɛ fura giriman don n'o ye kini nin ye donc pour que k'a gɛn ka bɔ i fari la o kini nin fana bi tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a taamasiyɛnw ni pali taamasiyɛn i t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kuma dɔ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ e ka pali kunkolodimi t'i la a ma farigan bila i la seulement i ti forme la a yɛrɛ k'a fɔ pali b'i la furakɛli daminɛnen de o wagati de la i fari bɛ faga i kan t'a sɔrɔ i bɛ wɔsi kuma dɔ la dumuni ko nɛgɛ bɛ bɔ i la i tɛ se ka dumuni kɛ hali ji i tɛ se k'a min i da bɛ kunnaya kunkolodimi bɛ se k'i minɛ walama ɲɛnɛmini parce que fura in de fanga ka bon pour que a ka se ka bana in kɛlɛ mais n'i y'a ye fura in kiri la sérum fɔlɔ misali la o kiri la yanni filanan ka k'i yɛrɛ b'a ye fo n'i kun tɛ ka dumuni kɛ ka kɔrɔ i ka dumuni kɛ bɛ ka bonya ka taa fɛ sisan o kɔrɔ ye bana bɛ k'i bila dɔɔnin parce que fura in de b'i bila dumuni kɛ la sisan o kɔrɔ ye bana in bɛ ka taa mais maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bana ma taa ka ban furakɛli yɛrɛ danna sira la u y'u ka baaraw daminɛ tuguni donc o la a bɛ se k'u bin tuguni pali dun bɛ se ka mɔgɔ minɛ wagati bɛɛ k'a fɔ n bɔra a la nin kalo in na kalo wɛrɛ a tɛ minɛ o fɛn tɛ dɛ n'i furakɛra a la bi soso y'i kin sini
pali bitla ki mina shiningene voilà ala kan do ke nante Kinimaxi man ronde docteur mo chama sen tiena Kinimaxi no fede oh e forot le 600 aka gele mo ka tnie sen ka tnia kama parce que Kinimaxi ke choro 600 non a pegirigala utma be obe mo sen façade visé ka bien trop la ko ji farman bawlata tane ni willa ki mo dama mi mo amune Kinimaxi ke ku yini ga bane tane ni Kinimaxi kerila mo tana mo wulum la be balera ka boga binu wulla ku jo ala ba wi ne re bana ere ko da jorani sen fasay na docteur tu me pigiri ke mo fasaka mo chama sen chen ala de non bon vous savez Lamine doctorat ko kachan ko jugo mi mon fier chaque fois évolution manana ibita soro ke choko do be akumba ke ka kora bo bla ba soro do be mon kanyi katemoka ya famia parce que face au biteme hadama den sira fe docteur ba don mon ibita soro ibi fin do ke mon pour que ko éviter o fana bi évoluer do c'est comme si c'est césarienne faut le faire tenen nuntlela césarienne iba ki bi barakola inta ka damne barala ka jigi ka oh atigi se ka ta plage là où kabmu bikini do tenen le maw nga bibina iba ke yoro munna a notiere donc fin bi évoluer ibita soro folo fait mo kan ka opérer bana do kama bi ambi fraxé di ma ba bana yele ka soro doctorat bi évoluer de voilà et puis formation kunda ibita soro sisa no folo fait mo munu ye doctorat ko nun kala uyaki ubali kulama donc formation accélérée de kera malla indépendance tali domaine ou bella école karmo formation accélérée sodacia formation accélérée parce que tout de suite mo kumbe munu ye école karmo yi ibita suru wi bara fasugunanike donc école karmo do sodaci do et fin wéro do ainsi de suite formation accélérée kumbe donc hanni mo mun kan niveau masemuye obita kablo la parce que mo bon si ça non plus formation bika ke mo kun jama bika spécialisé mo bika nyebo abara ou fait voilà donc abara nyebi kam senya katafe e ma il faut le faire docteur journaliste ou drone de kumi malla si ça no spécialiste ou de beno note faut le faire journaliste tout de suite et de ba be frak donc kata kunshigila fo sengoni bana fin ba tigila mais har si sans brusu kono do noti se kata brusu kono la et bita exercer kaneto brusu kono la mini bita soro mais modo bina obi jigi net se ka jigini ke problème do cardo bi se ka accident ke sisan mo biolo fla bebi jogin do se mbi kari do nugu bi bokenama journaliste koro de ibi o bede en charge parce que niko kibati gi blaga tayoro la yana kase mo anati gi bina na mogo kono o ka sori bi se ka kono kon datugu ana nugu kase mo ko ainsi de suite donc journaliste yayi ye ko damnedi après kana nugu kase mo docteur angate be mo nugu bonita non pour te dire que plus ambi katanye plus doni sera fait bita soro kodo kumbe no mombe ke bita soro nantala nyafe otike bli kirina kumite si ça no kirina mbike kam ne folo fe mo la suno si ça jaako ate mo kala mo do kala suno ibika opération ke ina tigi barola ainsi de suite voilà lon de jira ala kan la ke nante mo chaman ko ni sen kolona be fenge Kinimaxi fe ne pali mine erete joroni pali de ibe joroni Kinimaxi pikir mbinake mais ibeta beni mo do ye monsieur le ko Kinimaxi naka farnya be unu ubi non mais ba fena spécialiste à l'air be gami fo professionnel ou tumbe uba ki bora to ko pedro misel wasro bietara ite bo kalama ajibe ta fana te bo kalama inde yeno o dimi be budala wasro bien non do be ube ka jeli de gen bo bara lawa mo flene ni mana parce que ni ay dimi mala aso bo fasaw de la amba fuma ko ner note ni problème yu lun soro i se mbi don tasma la ita donc afu i se mbi tasma c'est comme kunaton ou bien ni diabète mo gomne ka nerumne atiki se mbi don tasma la kasra ma ba kala foni mo de ataka bala donc ni mana mo bugota e bo bugoli munke ibita soro ibi ner nunde kri
bugɔli fitinin mun ɲɛ b'a la kana jɔ a la dɛ n'i y'a kɛ mɔgɔ la dɔrɔn dimi sira ninnu i b'olu de faga k'u kirin. An fitininama ko non ko ni dɔgɔtɔrɔ ye bubara gosi k'a bɛ ka jeli de gɛn ka bɔ yen walasa biɲɛ ka. E ma chinois ka piqûre ya. Wa ko k'a bɛ biɲɛ turu la yɔrɔ dɔw fana bɛ yen dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛ i bubara minɛ k'a pincer dɔrɔn ka biɲɛ turu a la. N b'a fɔ n k'a gosi de jeli ka taa. Docteur a kɛlen bɛ i b'a fɔ ko Lamine tun bɛ siran pikiri ye dɛ. A kuma kɛcogo b'a jira. Non pikiri fana kɛcogo Lamine bɛ ka mun fɔ tan nɔ wa hali o wagati la mɔgɔw bɛ yen u bɛ pikiri k'i la tɛnɛ e t'a dɔn k'a fɔ pikiri kɛra. E bɛ bɔ a kalama o b'a sɔrɔ farin a tɛmɛna. Awɔ de y'an siran pikiriw ɲɛ. A dɔw tigɛ et puis i ka bana o bana i ka turu bɛ taa bɛn olu. Ala ka hɛrɛ k'a ye. Hali kundigi la sisan nɔ aw t'a fɔ tɛnɛ karisa sen tɛgɛ ka farin karisa tɛgɛ ma farin donc o ye domaine bɛɛ de ye. Wa denmisɛnninw jɔra na ko ka taa pikiri kɛ yɔrɔ aw jɔlen bɛ sa fɔ bɛ to ka jɔ yɔrɔ aw kunkolo bɛ bila ɲɔgɔn ɲɛ ma bɛɛ bɛ k'a ɲini k'a dɔn sa mun de bɛ ka kɛ sɔrɔ tɛnɛ aw b'aw to kɔnɔrɔ miiri ni filɛli la ɲɛfɛ mɔgɔ mana fɔ wɔyi a y'a sɔrɔ tɔw y'u yɛrɛ ɲini. Mɔgɔkɔrɔbaw b'aw gɛngɛ de i b'a fɔ k'u bɛ ka misiw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kurukɔnɔ minɛ. Lamine o tɛ pikiri dɔrɔn ye koyi. A bɛ kɛ i b'a fɔ k'u y'o tigi kan tigɛ de. Lamine pikiri dɔrɔn t'o ye koyi k'an to médecine 3e année la kabini n'a fɔra ko san Lamine mɔgɔw bolila ka kɛnɛmala minɛ minnu ma se ka kɛnɛmala minɛ bɛɛ y'i pan k'i dulon sa sa parce que a bɛ dɔn k'a fɔ a bɛna dugumala de fɛ minnu ma se ka bɔ fenêtres ni da fɛ olu y'u pan k'u dulon ban sanfɛ yen nɔ. Baniku yɛrɛ ka siranya ka ca ka tɛmɛ denmisɛnninw ta kan. Ayi hali n'a tɛ taama la a b'i lajɛ de fɔlɔ i ka hakilina ye min ye ka na ale fan fɛ. N'Ala sɔnna hɛrɛ tilenna. Allo. Mansu kuma b'i bolo. Ne mago bɛ docteur la. A tulo b'i la oui. Ne dɔgɔkɛ de bɛ yen. An ye fura sugu bɛɛ kɛ a la binni bana la. Mun bana la? Binni bana de b'a la quoi. Kirikirimasiyɛn. Kirikirimasiyɛn awɔ. Bon an ma se ka ɲɛ jɔnjɔn fosi sɔrɔ a la. An nana n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Lafiyabugu. Bon olu ye u ka traitement fana kɛ ka dɛsɛ. Hali bi bana in b'a la. Bon a bɛ ɲini ka a hakili tiɲɛ dɔɔnin quoi. Parce que a joué a kan a tun bɛ école la. A joué a kan f'an taara n'a ye so. Village la quoi. Awɔ. I bɛ taa n'a ye Ponge psychiatrie la. Awɔ. Parce que comme a ko sisan ko soso bɛ se ka a lase mɔgɔ ma. Oui, a bɛ ka sumaya ko kuma min fɔ an y'o de fɔ n ko. Komi ni congé tun bila la. 2003-2004. Bon ni congé tun bila la a tun bɛ essence de feere goudron da la. Bon i b'a dɔn soso ka ca yɔrɔ ninnu na. Bon o temps kɔnɔna la a y'a minɛ quoi. Voilà bon n ko n t'a dɔn n'a sɔrɔ o de fana b'a kɛ wa. Oui, hali n'o y'a kɛ soso bɛ sumaya bila mɔgɔ la mais hali ni sumaya kɛnɛyara n'o y'a sɔrɔ a ye fiɲɛ mun bila i la o fiɲɛ in tɛ se ka furakɛ sumaya furakɛli taabolo la bilen o. A bɛ n'a fɔ sisan nɔ ni méningite tɔgɔ ye di bamanankan na. Kan fasabana. Ayi tɔgɔ wɛrɛ b'a la o monsieur Dengo. Méningite e b'a dɔn Lamine. Farigan gɛlɛn de don mun a bɛ. Mais méningite n b'a dɔn. Kunfilantu. Ayi kunfilantu ye choléra de ye. Choléra ye. Voilà. Voilà kanjabana. Ne kun b'a mɛn ka ɲɛ. Kanjabana. N'a mana mɔgɔ minɛ sisan a bɛ farigan gɛlɛn mun bila i la k'i kanja hali n'o y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw ye kanjabana furakɛ n'o y'a sɔrɔ a y'a tigi ɲɛ fiyɛ ou bien a tigi tɛ se ka kuma bilen i y'a dɔn kanjabana furakɛli t'o se k'o ko ɲɛ bilen o. Maintenant fiɲɛ mana bila la i b'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ kunkololabanaw furakɛ a ka taa o tigiw yɔrɔ la c'est comme kunna ni kunna ye mɔgɔ minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bouton de k'i fari la yɔrɔ si tɛ tigɛ n'i ye furakisɛ d'a tigi ma a tigi bɛ kɛnɛya sen tɛ tigɛ tɛgɛ tɛ tigɛ mais tɛgɛ ni senw tigɛlen k'a ban hali n'i ye kunna furakɛ est ce que e bɛ se ka tɛgɛ falen bilen e bɛ se ka sen falen bilen wa voilà a bɛ ten de
parce que n'i y'a ye o ye mɔgɔ sɔrɔ sumaya ta fanfɛla la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a ye fiɲɛ de bila a tigi la bon maintenant fiɲɛbanaw bɛ furakɛ yɔrɔ na ne bɛ k'o de ɲɛf'i ye n ko psychiatrie Pongé i bɛ taa n'a ye yen nɔ de awɔ d'accord o de tun don voilà merci Ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 k'an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo ngo ni siniji ɲɛ yɛlɛmalen don ka kɛ zoni ye ɲɛ dɔ ma ma se k'a fɔ fɛn min na mun kɛra siniji ɲɛ yɛlɛmalen don ka kɛ sugunɛji awɔ sugunɛji ɲɛ tɛ jɛman ye o ka kɔrɔ i y'a faamuya Lamine maa caman b'a fɔ sugunɛji ye nɛrɛguman ye k'a sɔrɔ bana t'u la parce que sugunɛji yɛrɛ tɛ jɛman ye n'i ka ji min ta cayara de ji cayara fari la a bɛ kɛ jɛman ye n'o tɛ sugunɛ tɛ jɛman ye nɛrɛ tɛ a b'olu caman cɛ de la mun ye nɛrɛ de ye nɛrɛguman ni nɛrɛ de don i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ sugunɛ lajɛ fɔlɔ parce que i b'a kɛ verre dɔ kɔnɔ k'a jira la a k'a fɔ couleur normale don ou bien basi parce que sugunɛ filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ fari de b'i ko donc o de bɛ kɛ sugunɛ ye sugunɛ bɛ bɔ joli de la parce que joli bɛ taa kɔkuru yɔrɔ la a bɛ sugunɛ sɛnɛ a la donc a couleur bɛ se ka kɛ couleur caman ye a bɛ dépend fɛn mun taara farikolo la n'i ye furaw ta o fura bɛ se ka kɛ a couleur changer i bɛ dumuni fasugu dɔ dun ou bien i bɛ ji min ta fasugu dɔ min o bɛ kɛ sababu ye ka couleur changer maintenant n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i ka sugunɛ kɛ n'i ye sugunɛ kɛ a yɛrɛ de b'a ɲɛ apprécier ni nɛrɛ don pas parce que nɛrɛ ko in mɔgɔw bɛ siran mun ye o ye hépatite de ye n'o ye sayi ye ou bien sayi nɛrɛmuguman de ta ale tɛ sugunɛ kɛ nɛrɛ ye ten o i bɛ taa sɔrɔ pour que a ka so niveau ye ɲɛ de bɛ kɛ nɛrɛ ye fari yɛrɛ bɛ se ka kɛ nɛrɛ ye i fari b'i siɲɛ donc banakɔtaga ninnu bɛ fin sugunɛ bɛ dɔgɔya donc a bɛ kɛrɛdimi bila i la n'o ye kini kɛrɛ ninnu ye ani kolodimi ani farigan i n'a fɔ sumaya bɛ mun bila mɔgɔ la voilà ani fari faga awɔ ayiwa dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ ko on doit prendre quinine sulfate 300 mg pendant la grossesse. Pourquoi? Bon, allez flèche à mon foyer, sumaya furakɛli ni sumaya bi mɔgɔ la donc kini ni wala o bɛ taa o kama furakisɛ de don donc kini maximum a b'a fɔ o fasugu dɔ don a furakisɛlama mais fɔlɔ fɛ ni yanni sumaya ka mɔgɔ minɛ an b'a fɔ i ka Nivaquine ta o de kun bɛ Nivaquine kisɛ 3 dɔgɔkun o dɔgɔkun o dabilala sisan nɔ fura wɛrɛ de y'o remplacer n'o ye sosonin b'a kan parce que maa dɔw bɛ o ni kinin fana o t'u différence dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sulfadoxine pyrimétamine kisɛ 3 donc dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye kɔnɔbara kalo 9 i kan k'a ta siɲɛ 3 fɔlɔ fɛ siɲɛ 2 de don kɔnɔbara kalo 4 ni kalo 7 furancɛ la i b'a ta siɲɛ 3 pour que k'i kisi parce que muso kɔnɔma a ka teli ka pali sɔrɔ a ka jugu a ma fana ani kɔnɔ bɛɛ ma donc o de y'a to dɔgɔtɔrɔw b'o sɛbɛn voilà. hakili la faamuna ayiwa bataki de ka ca kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ kinin ta fɔra kinin ta ɲa dɔ nɔgɔya kɛr'o la ko k'i fo kosɛbɛ k'a a muso y'a ka kalo labɔ ye le 11 juillet puis le 17 août ko qu'est-ce que cela veut dire? a ye kalo labɔ ye wagati jumɛn? 11 juillet le 17 août mais a bɛ se ka kɛ baasi tɛ o ale ka kalo labɔ tɛna wagati kelen na mais o sababu il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la événement jumɛn de kɛra pour que kalo labɔ ka bila retard la ko caman bɛ se k'o kɛ o kalo labɔ kan ka na wagati min na ni hami y'a tigi sɔrɔ a tɛna na o donc il faut que a ka sɛgɛsɛgɛ. Docteur ko k'i ka kuma registre négatif des femmes k'i ka kuma o kan siɲɛ wɛrɛ han ko o mako b'o o de la kosɛbɛ ayiwa ni tigi ko ko ale ye muso ye k'ale bɛ san 30 la ko den 2 b'ale bolo ko ayiwa furubato nɛgɛ de bɛ don ale la à tout bout du champ tuma bɛɛ ko ayiwa ale kelen a bɛ to k'a yɛrɛ nisɔndiya k'a ni fana ka stérile ko a o b'ale fana na ko yala ko mun problème b'ale sɔrɔ nin cogo in ye.
a furulen do ayiwa mo nya fa a furulen do parce que ko den fila b'a bolo oui a terile o terini de o maintenant furubato nege kama amna o te bana yo o yɛrɛ de ka kan i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni furubato nege t'i minɛ o kɔrɔ i dafalen tɛ o fɛn dɔ b'i jɛ voilà furu yɛrɛ kɛkun ye o de ye o voilà au contraire mɔgɔw minnu nege t'i minɛ o de ye bana ye o n'o tɛ n'i farilaji bɛɛ dafalen don nege b'i minɛ voilà dɔgɔtɔrɔ ko mun na ko i tɛ mɔgɔw ka téléphone ta ko fana ye bana dɔ ye wa mais dɔgɔtɔrɔ bi baara la i tɛna se ka bɛɛ ka appel ta o de y'a to hali wagati dɔ la Lamine ne kun ye n ka Viber datugu i b'a dɔn ko mun na parce que i bɛ taa sɔrɔ an bɛ baara kɛ fɛngɛ ni i ka email ninnu ye i bɛ se ka ne yɛrɛ ka fɛngɛ bati email dayɛlɛ connexion bɛ 24 heures sur 24 parce que i mago b'a la i bɛ ka baara k'a kan administration na ou bien sira wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ donc i bɛ taa sɔrɔ chaque 30 secondes Viber tigi ninnu bɛ se k'i interrompre i ka baara la ainsi de suite mais dɔgɔtɔrɔ bɛ baara de la o i bɛ se ka appel sɔrɔ 300 400 est ce que i bɛ se k'o bɛɛ ta i se ye mun ye i b'o ta mais secrétaire bɛ yen ka appel ta mais malheureusement maa dɔw b'a fɔ non f'e de k'a ta est ce que ni docteur bɛ opération na i bɛ se ka appel ta consultation dɔw bɛ yen i bɛ k'a kɛ i tɛ se ka appel ta ɔ i b'i da ka sunɔgɔ i bɛ seli i bɛ dumuni kɛ donc au temps libre hali ni tɛ mɔgɔ min tɛ dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ tɛ se ka appel ta wagati bɛɛ o voilà mais appel ko filɛ nin ye timinandiya ko don ni ne mago bɛ mɔgɔ la n'i y'a wele sɔgɔma m'a sɔrɔ n'a wele tilegan fɛ n'a wele su fɛ mais e y'a tigi wele sa m'a ta i y'a wele o minute filanan sabanan ainsi de suite ça ne va pas ça veut dire que a occupé len don n'o tɛ ni a occupé len tɛ ni ko wɛrɛ don a tigi b'a ka téléphone datugu de o ni mɔgɔ mun t'i sɔrɔ o tigi b'a ka téléphone datugu kudayi de ou bien n'i y'a wele wagati o wagati i tɛna se k'a lasɔrɔ voilà abi famu nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 voix du cœur de radio clé du carré clé na allô oui o kuma b'i bolo dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la an b'a ni ce kuma bi wa bon ale bi furakɛ yɔrɔ min na o ye ORL de ye n'i taara Gabriel Touré la i b'a fɔ ko kunkolodimi a tɔgɔ ye di gɔnɔbanaw bi furakɛ yɔrɔ min na hali n'i bɛ Kayi i bɛ taa dɔn hôpital ba la i bɛ ɲininkali kɛ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ i y'a faamuya wa voilà maintenant kuma bi filɛ nin ye hali ni y'a furakɛ ale furakɛli goya ye mun ye an bɛ to k'a tana de kɛ n'o ye jisumafɛnw ye parce que n'i b'o la hali ni y'a furakɛ mɔgɔ min bɛ ventilo kɔrɔ wagati bɛɛ ou bien clim kɔrɔ ou bien jisuma min ni glace min ninnu o de ka teli k'a wuli mɔgɔ la et puis n'i y'i ko i kan k'i fari ja joona jango kunkolo si sinon a bɛ wuli i fɛ ka to fiɲɛ la k'a sɔrɔ i ɲiginnen don voilà o de y'a tana ye oui kuma dɔ la hali mɔgɔ bɛ opéré siɲɛ 2 yɛrɛ a kama parce que chaque fois kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ fo nɛn yɛrɛ bɛ wuli a tigi yɔrɔ in na kunkolo a tɔgɔ ye di ɲɛda yanfan in na u bɛ obligé ka opéré mais a tana ye mun ye tant qu'il m'o bila bana bɛ tila ka segin ka na voilà a bɛ n'a fɔ n'a fɔra i ma ko furudimi sisan e b'a dɔn ni ne mana zamɛ tuluma dun sisan a bɛ n minɛ i bɛ se ka san kɛ i m'o dɔn a m'i minɛ mais don dɔ la i bɛ taa kɔɲɔ la i b'i tugu k'o zamɛ fasugu dɔ a bɛ tila k'i minɛ tugun voilà i ni ce weleli la ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ an ko vessie de parois épaissis et de contenu trouble avec des fins échos en suspension aspect de cystite cela veut dire quoi? Bon, ale filɛ ka mun fɔ o bi ka mun kɔfɔ o de ye k'a fɔ ka tila ka ɲininkali filanan kɛra mais ko aspect de cystite peut provoquer bon peut empêcher de tomber enceinte wa ayi a filɛ ka mun fɔ a bɛ se ka kɛ bon écho kɔni ye farafansiya mun ye o de a bɛ se ka kɛ infection de bi a tigi sugunɛ bara yɔrɔ la mais sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw de bi kɛ sugunɛ ji yɛrɛ la k'a sɛbɛntiya k'a fɔ infection bɛ yen walama infection tɛ yen nɔ
Voilà. Bon, on est d'un côté ñoñe sera là. O katelin ka ni konobara bila katelin kana na atnyende. Mais a mantelin ki bali ka konota. Abi Famou. Ayo ko ki ninga ko j'aimerais savoir si le manque de hématie ou de leucocytes peut poser un problème dans l'organisme. O te jaakayo. Ale fle ka mon fo hématie bi bela. Non, bleu rouge. Oh, no parce que joli connaissant joli kisɛw bɛ yen minnu ye banakisɛ kɛlɛlaw ye ni y'olu cayalen ye mɔgɔ fari la n'o ye leucocyte a man ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan n'u tɛmɛna hakɛ dɔ kan dɔrɔn o kɔrɔ ye ko kɛlɛ de bɛ ka kɛ i farikolo yɔrɔ dɔ la c'est comme tout de suite ni i y'a ye jamana frontière la sɔrɔdasiw cayaren wagati dɔ la ka tɛmɛ wagati dɔ o kɔrɔ ye ko dɔ bɛ sen na donc olu b'o de ko fɔ hématie o ye globule rouge o ye joli yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ n'olu fanga dɔgɔyara o kɔrɔ ye ko joliko dɛsɛ b'i la bon o fanga dɔgɔyalen banaw bɛ yen i n'a fɔ sumaya i n'a fɔ koloci banaw minnu bɛ joliko dɛsɛ las'i ma o b'a to o fanga bɛ dɔgɔya voilà. Docteur, ayiwa ko l'alcoolisme chronique peut-il provoquer une impuissance sexuelle? Oui, diyagoya. Quelles sont les autres complications? Furubato sira fɛ o yɛrɛ de a inconvénient ye voilà ko yala ni mɔgɔ min bi a tɔgɔ ye di alcool min wagati jan dulɔ min na yalama a bɛ kɛ sababu ye ka kurusi jala bana bila i la wa kosɛbɛ bon o yɔrɔnin na an bɛ mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ a daminɛ la a tigi yɛrɛ fɛ n bɛ ka alcool min o bɛ ka n ka furubato diyan na wagati dɔ bɛ na se a b'a goya a tigi la c'est comme mɔgɔ mun ka baara ye bɔrɛ ta ye n'i bɛ ka bɔrɛ ta sisan 100 kilo bɔrɛw i bɛ taa sɔrɔ kalo fɔlɔ filanan sabanan i bɛ kɔgɔ f'i yɛrɛ bɛ sɔn i yɛrɛ ye i tɔgɔ bɛ waga i taamatɔla bi i tɛgɛw ma bɔ i yɛrɛ la a to ye san ka dafa lamini ni ala sɔnna i b'a sɔrɔ a tigi san 2 san 3 wagati dɔ bɛ se hali n'i k'a ma k'a ka tasuma ta furunɔ la a tɛ se bilen parce que o b'a sɔrɔ a fari a tɔgɔ de a fasa ninnu bɛɛ tigɛra k'a bila i hakili t'a la accident dɔ delila ka kɛ camion dɔ a kɛra an denmisɛnninlama an y'a mankutu dɛmɛ mais kura de don n'i ma fili mais ko camion kun bɛ ka na a ye mɔgɔw minnu faga sira fɛ dɔw yɛrɛ kun bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u tilala bɔrɛ tan ninnu dilan u dalen don yɛrɛ ɲɛ bɛ mobili natɔla la u dɛsɛlen don ka wuli u kelen ka dɛgɛ min fo mɔgɔw de bɛ ɲɛ u ma k'u ta ka bɔ camion sira kan. Docteur bɛ bi ta in bila yan n'ala ye ntɛnɛn wɛrɛ yira la n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ docteur ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 an b'an balimaw bɛɛ lajɛlen fo ayiwa ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to. Desi bali, hijali le duanye.